प्रभु मलाई तपाईँ परमेश्वरले वचनको प्रार्थना गर्न अगुवाई गर्नुभएको छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले यो 7 नवज्योति चर्चमा प्रभु तपाईँले यतिका जनाहरूलाई भेला गर्नुभयो। जतिजना भोकाएर तिर्खाएर प्रभु तपाईँको चरणमा भेला भएका छन्, तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई तपाईँको ताजा वचन खुवाएर तपाईँले तृप्त पार्नुहुनेछ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। साँच्चै प्रभु यो वचनको समयमा सबै अल्छी निन्द्रा अपनाएर प्रभु म सबै येशूको नाममा इन्कार गर्दछु। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। जो वचनबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु। प्रभु उहाँको ओठ जिब्रोबाट तपाईँ परमेश्वर फडफडाउनुहुनेछ। हामी सुन्नेलाई पनि तपाईँ मध्यस्थ भएर सहायता गर्नुहुनेछ। प्रभु तपाईँले धन्यवाद छ। धन्यवाद जनाउँछु प्रभु। यो छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। धेरै धेरै धन्यवाद जुन वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। हुन्छ यस समय हामी वचनको समयमा तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया 할렐루야. 행복하십니까? 구시우는 자, 아는데 노는 자. 아멘. 예수 그리스도 안에서 우리는 한 형제요, 한 자매입니다. 크리스 예수마 हामी सबैजना एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौं। 아멘. 서로 한번 축복하겠습니다. एक अर्कालाई आशिषको शब्द यसरी बोलौं त। 자이버씨, जय मसीह भन्दै आशिष बोल्नुस् त। 자이버씨, जय मसीह तपाईलाई आशिष बोल्छु भन्नुस् त। तपाईको जीवनमा आशिष होस् भन्नुस् त। 오늘 이제 마지막 시간입니다. आज अन्तिम समय हो। 3일간 긴 시간인데 어찌 지나갔는지 모르고 지나갔습니다. 3 दिनसम्मको यसो हेर्दा लामो जस्तो लाग्छ, कसरी बितेर गयो थाहा छैन। अब आज अब अन्तिम समयमा आएका छौं। 이번 세미나 가운데 하늘문이 열렸습니다. यो सेमिनारको बीचमा हामीले सेमिनार गर्दै गर्दा, प्रभुको सेवा गर्दै गर्दा, वचन सुन्दै गर्दा, प्रचार गर्दै गर्दा परमेश्वरले माथिबाट आफ्नो स्वर्गको ढोका खोल्नु भएको छ। 아멘. 여러분들 마음에 하나님의 나라가 임했습니다. तपाईको हृदयभित्र परमको राज्य आएको छ। आमेन। 아멘. 여러분은 이제 하나님 나라 안에 들어간 자들입니다. अब तपाईले परमको राज्यभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। 불매설꽃 초라 초리 하나님의 자녀입니다. तपाई हामी सबैजना परमेश्वरको छोराछोरी हौं। 아멘. 우리 옆에 분 얼굴 한번 잘 보십시오. दाहिने बायाँ भएको तपाईको छिमेकीलाई अनुहार हेर्नुस् त राम्ररी। तपाईको छिमेकीलाई अनुहार हेर्नुस् त। तपाईको अनुहार कति सुन्दर छ भन्नुस् त। 우리 교회 이름이 너야 조띠입니다. यो हाम्रो मण्डलीको नाम के हो? नयाँ ज्योति मण्डली। 얼굴에 새로운 빛이 있습니다. तपाईको अनुहारमा त्यो नयाँ ज्योति आएको छ भन्नुस् त। अनुहारमा ज्योति आएको छ। 아멘. आमेन। 성경에 보면은 하늘문이 열릴 때 가장 큰 하나님 은혜가 있었습니다. बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ, जब परमेश्वरको ढोका माथिबाट स्वर्ग उघिएको हुन्छ, त्यतिबेला ठुलो त्यहाँनिर अनुग्रह आशिष त्यहाँ प्रकट भएको हामी देख्छौँ। 예수님께서 공생애를 시작하실 때 요단강에서 세례 요한에게 물세례를 받습니다. प्रभु येशूको निम्ति पनि जब बत्तिमा लिने बेलामा बत्तिमा यूहन्नाबाट यर्दन नदीबाट डुबेर बत्तिमा लिँदै गरेको सन्दर्भमा क्रममा 요단강 그 물에서 예수님이 올라올 때 하늘문이 열렸다고 말하고 있습니다. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट पानीमा डुबेर बाहिर निस्किँदै हुन्थ्यो, त्यतिबेला स्वर्गको ढोका उघिएको भन्ने कुरा लेखेको छ। 하늘문 열리고 성령이 비둘기 같이 예수님 위에 임했다고 말씀합니다. अनि स्वर्ग उघिएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ ढुकुरको रूपमा चाहिँ येशूमाथि आएर बसेको पवित्र आत्मा भन्ने लेखेको छ। 하늘문이 열리면 하나님의 음성을 듣습니다. परमेश्वरको ढोका जब राज्यको ढोका जब खोलिन्छ नि, अनि उहाँको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। 하나님의 음성이 들리는 것이죠. त्यो चाहिँ परमको आवाज सुन्नु हो, सुनिने कुरा हो। 하나님의 음성이 들리는 것은 영적인 귀가 열렸다는 것입니다. परमेश्वरको आवाज सुन्नु भनेको चाहिँ आत्मिक कान खोलिनु हो। 우리가 예배할 때, 찬양할 때 하늘문 열리는 것입니다. जब हामी
आत्मा र सत्यतामा हेर्दैदेखि परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछौँ भने त्यति परमको ढोका उहाँको स्वर्ग उग्रिएको हुन्छ। 우리가 예배하고 찬양할 때 하늘문이 열리고 그곳에 천사들이 오는 것입니다. जब हामी हृदयदेखि नै सच्चो तर्कले आराधना चढाउँछौँ भने स्वर्ग उग्रिन्छ र त्यहाँबाट स्वर्गदूत हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ। 그때 성령의 임재 가운데 우리가 들어가는 것입니다. अनि त्यति बेला चाहिँ हामी मग्न हुन्छौँ पवित्र आत्मामा हामी डुबेर हामी प्रभुलाई हामी आराधना गर्न सक्छौँ। 우리가 예배할 때 이곳에 임재하고 계시는 예수님을 예배하고 경배하는 것입니다. अनि आराधना गर्दा चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनुहुने येशू प्रभुलाई हामीले आदरपूर्वक उहाँको महिमा गर्नु, उहाँलाई आराधना चढाउनु हो। 앞에서 예배 인도하고 찬양하는 사람들이 노래를 잘하는가 보는 것이 아니라 함께 예배하는 것입니다. अगाडि आएर लिडिङ गर्ने जो भाइ बहिनी हुन्छ जसले गीत गाउँछ लिडिङ गरिरहेको हुन्छ उसले कसरी गायो राम्रो गायो कि नराम्रो गायो भन्ने होइन, त्यो गीतमा हामी प्रवेश गरेर एकसाथ भएर प्रभुलाई महिमा प्रशंसा गर्नु हो। 아멘. आमेन। 그럴 때 이곳에 임재한 그 성령님, 이곳에 함께 하시는 주님의 음성을 우리가 들을 수 있습니다. जब हामी त्यो प्रकारले हामी हुन्छौँ भने हाम्रो बिचमा हुने प्रवेशलाई हामीले भेट्न सक्छौँ अनि उहाँको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। 하늘문 열리고 하나님 음성을 들은 그 예수님이 이제 공생애를 새로 시작하시는 것입니다. जब स्वर्ग उग्रिएर परमेश्वरबाटको आवाज प्रभुले सुन्नुभयो त्यसपछिदेखि उहाँले उहाँको सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। 너는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. तिमी मेरो प्रिय पुत्र हो जोसँग म प्रसन्न छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 우리가 원하는 거는 아버지의 사랑을 인정하는 것입니다. हामीले चाहेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हामी चाहन्छौँ। 하나님의 사랑이 내 안에 오는 것을 발견하는 것입니다. परमेश्वरको प्रेम मभित्र छ कि छैन भने हामी खोज्नुपर्छ। 내가 사랑받는 자로 인정받는 것입니다. म साथै परमेश्वरबाट प्रेम पाएको मानिस हो भने हामीले त्यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। 우리 마음이 변화되기 시작하는 것은 인정받는 것이에요. जब हाम्रो हृदय परिवर्तन हुन थाल्छ, परमेश्वर नजिक हुन जान्छ, त्यो चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ? परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नु हो। त्यो चाहिँ 사랑을 받는 것입니다. त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम पाउनु हो। 사랑해주는 사람에게는 내가 모든 것을 다 줄 수 있습니다. जसले हामीलाई प्रेम गर्छ भने हामीलाई प्रेम गर्नको निम्ति हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, जे पनि दिन सक्छौँ। 나의 마음이 선한 마음으로 계속 변화되는 것입니다. अनि हाम्रो हृदय पनि मन पनि एकदमै असल प्रकारले हाम्रो परिवर्तन हुँदै जान्छ। 사랑하면 가장 좋은 것으로 함께 주고 싶습니다. जब हामी प्रेम गर्छौँ भने उसलाई के गर्छौँ? असल कुरा हामी दिन चाहन्छौँ। 사랑을 한 번도 안 해본 사람 있습니까? के तपाईँले कसैलाई अहिलेसम्म प्रेमै नगरेको कोही छन्? 없지요. 아무도 없습니다. छैन। 먼저 어머니의 사랑을 받을 수 있습니다. अनि हामीले पहिला आमाबाट प्रेम पाउँछौँ, 또 아버지의 사랑을 받을 수 अनि 있습니다. बुबाबाट पनि प्रेम पाउँछौँ। 그 사랑을 받을 때 우리는 더 가까이 가고 싶습니다. जब आमा बाबुबाट राम्रो माया पाउँछौँ, प्रेम पाउँछौँ, अझै हामी आमा बाबुलाई के गर्छौँ? नजिक हुन्छ, आमा बाबु नजिक जान्छौँ। 그래서 선한 길로 우리의 마음과 삶이 선한 길을 향하여 가고 있는 것입니다. त्यस कारण असल मार्गमा हाम्रो मन र हाम्रो शरीर असल कुरामा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। 그래서 더 재미있게 더 좋게 하고 싶습니다. त्यस कारण अझै राम्रोसँगले अझै राम्रो कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ। 그리고 사랑하는 자에게 더 예쁘게 보이고 싶습니다. जसले हामीलाई प्रेम गर्छन् उप्रति हामी अझै राम्रो देखिन चाहन्छौँ। 더 사랑을 받고 싶어서. अनि अझै उबाट प्रेम पाउन चाहना राखेर 그래서 여러분들 첫날보다 더 예쁘게 하고 나왔어요. तपाईँहरू सुरुको दिनभन्दा अझै राम्रो भएर आउनु भएको छ। 은혜를 받아서 더 예뻐졌습니다. तपाईँहरूले अनुग्रह पाउनुभयो, आशिष पाउनुभयो कारणले तपाईँ अझै राम्रो हुनुभएको छ, सुन्दरी हुनुभएको छ। 얼굴들이 빛이 나고 밝고 예수님의 영광의 빛이 तपाईँहरूको अनुहारमा त्यो अनुहार चम्किएको छ, ज्योति जस्तो चम्किएको छ। यसो प्रभुको महिमा तपाईँहरूको मुहारमा देखिएको छ, प्रकट भएको छ। आमेन। 제가 예배하는 중에 다른 때는 우리 자매님들이 훨씬 더 많고 형제님들은 토레인데 오늘은 형제님들이 더 많습니다. प्राय गरेर नेपालमा हामी सङ्गति गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, सेमिनार गर्छौँ,
धेरै जसो दिदीबहिनीको सङ्ख्या हुन्छ, दाजुभाइ थोरै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ आज दाजुभाइ धेरै हुनुहुन्छ। 오늘 너무 좋습니다. आज एकदमै राम्रो हो यहाँ। 우리 형제님들을 위해서 큰 박수 자매님들이 한번 격려했습니다. अब दाजुभाइको लागि दिदीबहिनीले ठुलो उत्साहको ताली बजाइदिनुहोस् त। दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई हेरेर दाजुभाइ पनि फर्केर ताली बजाइदिनुहोस् त। प्राय गरेर सङ्गतिमा पनि विभिन्न कार्यक्रममा दिदीबहिनी मात्रै हुन्छ, दाजुभाइ थोरै हुन्छ। आज दाजुभाइ धेरै हुनुहुन्छ। 자매들은 쉽게 변화되는데 형제들은 잘 변화가 되지 않습니다. दिदीबहिनीहरू सजिलै परिवर्तन हुन्छन्, तर दाजुभाइ सजिलै परिवर्तन हुँदैनन्। 시간이 좀 걸리죠. समय लाग्छ। 근데 변화되면 쉽게 다시 돌아가지 않았습니다. तर जब परिवर्तन भए पनि फेरि सजिलै सजिलै आउँदैन, के अरे फर्केर जाँदैन परिवर्तन भएपछि। 그래서 럼중에는 아주 특별한 일들이 앞으로 일어날 줄 믿습니다. अब आगामी दिनमा लमजुङमा चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको काम प्रभुको यहाँ काम हुन्छ भन्ने कुरो म विश्वास गर्छु। 그래서 가정에서 아버지가 변화되면 가족들이 쉽게 변화됩니다. परिवारमा पनि बुबा राम्रो प्रकारले परिवर्तन भएको छ भने परिवर्तन भएको बुवा मुनि भएको छोराछोरी परिवारै परिवर्तन हुन्छ सजिलै। 어머니가 변화되면 아버지를 변화시켜야 되는데 마음이 좀 아픕니다. अनि आमा मात्रै परिवर्तन भएको छ, बुबा परिवर्तन भएको छैन भने बुबालाई परिवर्तन गर्न, श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ श्रीमतीलाई, आमालाई। 근데 하나님은 공평하신 하나님이십니다. अनि परमेश्वर चाहिँ समान रूपले सबैलाई हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 하나님 앞에 더 가까이 나오게 하기 위해서는 여러 가지 방법으로 하나님은 또 일하십니다. अनि परमेश्वरको नजिक अझै नजिक जानका लागि परमेश्वरले विभिन्न तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। 자매님 너무너무 사랑하기 때문에 말 잘 듣지 않고 믿음으로 나오지 않는 또 남편이 있습니다. अनि राम्रो प्रकारको भएको श्रीमतीहरू छन् भने पनि कोही कोही चाहिँ श्रीमानहरू श्रीमतीले भनेको नमान्ने, कुरा नसुन्ने त्यस्तो प्रकारको श्रीमानहरू पनि हुन्छ। 그러나 걱정할 필요 없습니다. तर चिन्ता लिनु पर्दैन। 주님의 사랑을 더 받으면 이제 그 남편이 변화되기 시작합니다. जब तपाईँले अझै प्रभुलाई हेर्नुहुन्छ, प्रभुबाटको प्रेम अझै तपाईँले पाउनुहुन्छ, प्रभुलाई हेर्नुहुन्छ भने बिस्तारै श्रीमानको मन परिवर्तन हुँदै जान्छ। 그래서 하나님의 사랑의 맛을 본 남편들이 아버지들이 이제 믿음 안에서 더 성장할 수 있습니다. जब तपाईँबाटको तपाईँको स्वभाव, तपाईँको बोली वचन, तपाईँको प्रेम, तपाईँबाटको प्रेम श्रीमानले देख्छन्, पाउन थाल्छ नि परमेश्वरबाट पाएको तपाईँको प्रेम, अनि उहाँको हृदय पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। 아멘. आमेन। 그래서 럼중에는 새로운 소망이 일어나는 것입니다. लमजुङमा त नयाँ आशा यहाँ अब पलाएको छ, जागेको छ। आमेन। 아멘. 제가 우리 아싸 목사님 이름을 아싸 바들 따망이 이렇게 있어서 아싸가 무슨 뜻일까 이렇게 생각했습니다. मैले सुरुमा चाहिँ हाम्रो आशा पास्टरज्यूको नाम सुन्दाखेरि आशा बहादुर तामाङ, आशा बहादुर भनेको के होला, आशा भनेको के होला जस्तो लागेको थियो मलाई पहिला। 또 네팔리 भाषा 아시스 하는 걸 많이 듣습니다. अनि नेपाली शब्द आशिष भन्ने शब्द चाहिँ मैले धेरै सुनेको थिएँ। 그래서 아싸는 소망입니다. त्यसै कारणले गर्दा आशा चाहिँ त्यो आशावाला होइन, उहाँहरूको भाषा सुमाङ भनेको आशा रहेछ होइन, फ्युचर भविष्य रहेछ भन्ने कुरा मैले सोच्थेँ। 그리고 아시순처 이렇게 하면 축복합니다. अनि आशिष भन्ने बित्तिकै आशिष फेरि परमेश्वरबाट ब्लेसिङ भन्छौँ। 그래서 이름이 너무너무 좋아요. त्यही भएर नाम राम्रो छ उहाँको। 그리고 또 다른 아싸 바들 따방이 또 있어요. अनि अर्को फेरि आशबहादुर तामाङ भाइ छ, फेरि 이 자리에 있습니다. यही ठाउँमा छन् है, 카트만두에서 왔어요. काठमाडौँबाट आउनुभएको छ। 예. 그래서 카트만두 아싸, 럼중 아싸. अनि काठमाडौँको आशा, लमजुङको आशा, दुई ठाउँको आशा हुनुहुन्छ उहाँहरू। 그래서 우리 아싸 목사님 등에서 럼중에 아싸 소망이 있습니다. अनि यहाँनिर मण्डलीमै आशा भएको पास्टर बाबु हुनुभएको गर्दा लमजुङमा आशा छ। आमेन। आशा। 여러분들은 우리 아싸 목사님처럼 신실하고 또 진실하고 자기 욕심이 없고 여러분들을 많이 사랑하는 그런 목회자를 둔 것이 큰 축복입니다. तपाईँले जुन प्रकारको पास्टर पाउनुभएको छ, आशा नामै उहाँको आशा छ, एकदमै नम्र सोझो इमान्दार पाउनुभएको छ,
तपाईँले यस्तो व्यक्ति पास्टरको रूपमा पाउनु चाहिँ ठुलो आशिषको कुरो हो। 아멘. 그리고 여러분들이 제일 좋아하는 단어가 프레임과 마야입니다. तपाईँलाई मनपर्ने सुन्नु मनपर्ने शब्द चाहिँ के त प्रेम र माया हो। 우리 사모님 이름이 마야. अनि हाम्रो गुरुआमाको नाम पनि माया। 아싸 마야! आशा माया। 라고 그렇죠? राम्रो। 여러분 너무 기쁩니다. प्रियहरू साँच्चै खुसीको कुरो हो। खुसी हुनुहुन्छ? 또 두 번째 하늘문이 열리는 게 사도행전 9장 3절 4절에 보면 하늘문이 열렸습니다. दोस्रो ठाउँमा अर्को ठाउँमा स्वर्ग उग्रिएको कुरा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 3 र 4 पदमा पाउँछौँ। 사울이 이제 그리스도인들을 잡아서 감옥에 넣거나 죽이거나 하는 그 일을 맡아 아주 그리스도인들하고는 관계가 아주 나쁜 사람이 있었습니다. त्यति बेला एउटा साउल नाम गरेको व्यक्ति चाहिँ इसाईलाई साह्रै दुःख दिने सताउने, इसाई भनेपछि सुन्नै नचाहने त्यो प्रकारको व्यक्ति थियो। इसाईलाई सताउने दुःख दिने। 그날도 그리스도인들을 잡아서 로마 감옥에 집어넣으려고 이제 그 사울이 이제 다메섹 그 길을 지나갑니다. त्यो दिन पनि सावल चाहिँ इसाईहरूलाई अझै इसाईलाई पक्रेर जेलमा हाल्नको लागि भनेर दमस्कसमा चाहिँ अझै ठुलो त्यो पत्र अझै त्यो उसले त्यो प्रकारको गर्न पाउने प्रकारको त्यो अधिकार लिनको निम्ति दमस्कसको बाटोमा गइरहेको थियो। 그때 갑자기 하늘에서 빛이 번쩍 일어났습니다. जब त्यो प्रकारको मनसाय लिएर ऊ दमस्कसमा गइरहेको थियो, जाँदा जाँदै बाटोमा अचानक माथिबाट ठुलो ज्योति उसको अगाडि आएर चम्कियो। 그래서 그 사울이 눈을 뜰 수가 없어요. त्यति बेला त्यो स्वर्ग उग्रेर माथिबाट त्यो ठुलो ज्योति उसको अगाडि आएको कारणले गर्दा उसले आँखा देख्न सकेन। 너무나 강력한 빛이 임해서 눈을 뜰 수가 किनकि 없어요. अत्यन्तै त्यो ठुलो ज्योति चम्किलो ज्योति भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले आँखा देख्न सकेन, हेर्न सकेन। ऊ लड्यो। 사울이 너무 놀래갖고 주여 당신은 누구십니까? अनि ऊ अचानक डराएर के भन्छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर उसले भन्छ। 나는 네가 핍박하는 예수다. अनि त्यति उसले आवाज सुन्छ, म चाहिँ जसलाई तिमी सताइरहेको छौ उही हो, म येशू हो भनेर भन्नुहुन्छ आवाजबाट। 하늘문이 열리며 하늘에서 소리가 사울에게 들렸어. जब उसको नि त्यहाँनिर स्वर्ग उग्रिएको थियो, माथिबाट माथिबाट आएको आवाज साउलले सुन्न सक्यो। 그래서 그 하나님의 소리를 들은 예수님의 그 소리를 들은 사울이 드디어 바울로 바뀌게 돼. जब माथिबाटको आवाज, प्रभुको आवाज त्यहाँनिर साउलले सुन्छ, त्यो आवाज सुनेपछि उसको जीवन परिवर्तन भएर पछि के हुन्छ, पावल हुन्छ। 그래서 그가 바로 그리스도인들을 잡아가는 사람이 아니라 예수 그리스도를 증거하는 자가 되었어. अब येशूलाई विश्वास गर्ने, इसाईहरूलाई सताउने, दुःख दिने, पक्रिने होइन कि अब येशूको गवाई दिने, येशूको साक्षी दिने, येशूको निम्ति दुःख कष्ट भोग्ने व्यक्तिको रूपमा परिवर्तन भयो साउल चाहिँ पावल भएर। 예수를 믿는 사람을 잡아 죽이는 사람이 아니라 이제 예수를 안 믿으면 죽는다. 예수를 믿어야 소망이 있다. 예수를 믿어야 산다. 이렇게 증거하는 자가 됐어. अब हिजोसम्म येशूलाई विश्वास गर्नेलाई पकाउने, दुःख दिने, यातना दिने, मार्ने मान्छे थियो। अब उसले के भन्छ, जब प्रभुलाई पाएपछि, दर्शन पाएपछि, त्यो आवाज सुनेपछि अब उसले के गर्छ, येशूलाई विश्वास गर्न भने हामी मर्छौँ, येशूलाई विश्वास गर भन्दै प्रचार गर्ने थाल्यो अब येशूको बारेमा। 바로 하늘문이 열리면 성령의 충만함을 받게 됩니다. जब स्वर्गको ढोका खोलिन्छ भने त्यहाँबाट पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन्छ। 성령의 충만함을 받은 예수님이 드디어 공생애를 시작하십니다. जब येशू प्रभुले पनि उहाँमाथि पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि उहाँले पनि सेवकाई सुरु गर्नुभयो, सेवकाई गर्नुभयो आत्माको, पवित्र आत्माको शक्तिको भरपुरीमा। 이 예수님께서 이제 기도하시러 광야로 가십니다. जब त्यो घटना भएपछि, पवित्र आत्मा लिइसकेपछि, उहाँमा पवित्र आत्मा आएपछि उहाँ चाहिँ फेरि प्रार्थना गर्न उजाड स्थानमा जानुभयो। 그래서 40일 동안 금식하시면서 광야에서 अनि 기도하셨습니다. उजाड स्थानमा 40 दिनसम्म उपवास सहित त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नुभयो। 이번에 럼중에 5개 교회가 연합으로 집회를 하고 있는. अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले लमजुङको क्षेत्रको तपाईँले 5वटा मण्डली संयुक्त रूपमा यहाँनिर भेला भएर यो सेमिनारमा हुनुहुन्छ। 또 목사님들, 리더들에게 말씀드립니다. अनि म तपाईँलाई भन्छु यहाँको पास्टरज्यूहरूलाई, लिडरज्यूहरूलाई, 예수님께서 공생의 사역을 시작하시기 전에 40일 동안
기도하시면서 준비하셨다는 것입니다. यसु प्रभु पनि उहाँको सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले 40 दिनसम्म उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुभयो। 예수님은 기도하지 않고 그냥 가서 사역해도 됩니다. प्रभु येशू उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा प्रार्थना नगरी पनि उहाँ त्यतिकै सेवाकाई सुरु गर्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो। 그렇지만 예수님께서는 공생애를 시작하시기 전에 이미 40일 동안 준비하면서 금식하며 기도했습니다. तथापि उहाँले पनि के गर्नुभयो, सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला अगावै 40 दिनसम्म उपवास बसेर प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो। 그래서 가장 먼저 나가기 전에 먼저 하나님 앞에 기도해야 एउटा 하는 것입니다. पहिला सेवामा काहीँमा निस्किनुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। 하나님 은혜의 충분한 은혜를 받아야 되는 것입니다. अनि परमेश्वरबाटको त्यो प्रशस्तको भरिपूर्णको अनुग्रह हामीले पाउनुपर्छ, पहिला लिनुपर्छ। 하나님의 뜻을 분명히 알고 나가야 됩니다. हामीले परमेश्वरको इच्छालाई स्पष्ट रूपमा बुझेर थाहा पाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 하나님의 계획으로 하나님의 지혜로 나가야 됩니다. अनि परमेश्वरको योजना अनुसार उहाँबाट आएको ज्ञान र बुद्धि अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। 내가 원하는 내가 계획한 나의 지식이 아닙니다. मैले चाहे अनुसार, मैले बनाएको योजना अनुसार, मेरो ज्ञान अनुसार हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। 우리는 하나님께서 세우신 하나님의 종입니다. हामी चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सेवाको निम्ति तयार गर्नुभएको, खडा गर्नुभएको उहाँको सेवकहरू हौँ। 우리가 하나님이 아닙니다. हामी आफै परमेश्वर होइनौँ। 하나님의 말씀을 가지고 하나님의 말씀대로 순종해서 나아가는 것입니다. परमेश्वरको वचनलाई सुनेर, परमको वचनलाई पक्रेर, वचनप्रति आज्ञाकारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 이것이 바로 우리가 늘 인사하는 자야벌씨입니다. यही नै हो हामीले दिनदिनै प्रभुको जनलाई भेट्दाखेरि अभिवादन गर्छौँ नि, जय मसीह भनेको चाहिँ। 아멘. आमेन। 자야벌씨. जय 아멘. मसीह, आमेन। 예수 안에서 승리하는 것입니다. येशूमा हामी विजय हुनु हो। जय मसीह भनेको चाहिँ येशूमा हुनेहरू विजय, प्रभुको जय, महिमा भनेको। 아멘. आमेन। 그리고 예수님께서 40일 금식이 끝나고 드디어 성령에 이끌려서 마귀의 시험을 받습니다. जब 40 दिनसम्म उहाँले उपवास प्रार्थना सिद्ध्याउनु भयो, तुरुन्तै के भयो त, दियाबलसको आत्माले गएर उहाँलाई परीक्षित उहाँ हुनुभयो। 그래서 믿음의 सि작은 마귀와의 전쟁입니다. त्यो विश्वासको सुरुवात खुड्किलो नै के हो, दियाबलसँग, शैतानसँगको के अरे के भन्नु एक प्रकारको लडाइँ हो, युद्ध हो। 이 세상을 점령하고 다스리고 있는 세상 권세와 하나님의 나라의 권세가 드디어 전쟁을 하는 것입니다. के हो त, संसारलाई अधीन गरेर बसेको संसारको राजा शैतान छ नि, दियाबलस, संसारलाई अधीन गरेर बस्ने ऊ दियाबलस र जब हामी परमेश्वरको सन्तान भएर अगाडि बढेपछि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, आत्मिक रूपमा भने उसले हामीलाई रोक्न खोज्छ। त्यही भएर परमेश्वरको जन र संसारको त्यो शक्तिको बिचमा के हुन्छ, युद्ध हुन्छ, सुरु हुन्छ। आत्मिक सुरु अगाडि बढ्दा नै त्यहीदेखि सुरुवात हुन्छ। अब 그래서 하나님의 나라를 이 땅 가운데 풀어놓아 증거하는 것입니다. अनि हामी चाहिँ के गर्छ, अझै त्यो अगाडि हाम्रो अगाडि त्यो शैतानले बाधा ल्याउनु खोज्छ, रोक्न खोज्छ, तर अझै हामी हासिलो भएर, स्थिर भएर परमेश्वरको राज्यलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बोल्दै जानुपर्छ, प्रचार गर्दै हामी ठुलो सोले के अरे त्यसलाई प्रश्न पार्दै जानुपर्छ। 하나님의 나라 안에 있는 아난다 산티 구시를 이 땅 가운데 보여주는 것입니다. परमेश्वरको राज्यमा हुने, परमेश्वरबाट पाउने त्यो शान्ति, खुसी, आनन्दलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रकट गर्नु, देखाउनुपर्छ, संसारमा हामीले त्यो कुरालाई बताउनुपर्छ। 그러나 세상 권세를 잡은 사단의 세력은, 어둠의 세력은 하나님의 나라의 권세가 들어오지 못하도록 방해하고 있습니다. अनि संसारलाई अधीन गरेर बसेको दियाबल शैतानले के गर्छ, जसले चाहिँ संसारलाई उसले अधीन गरेको छ, उसले के गर्छ, परमेश्वरको राज्य ऊ कहाँ गएको चाहँदैन, त्यसले रोक्नु खोज्छ। 우리가 쉽게 느낄 수 있는 것은 우리 기독교 또 기타 많은 이런 종교들이 있습니다. हामीले सजिलै अनुभव गर्न सकिने कुरा चाहिँ यो अहिले संसारमा विभिन्न प्रकारका के भन्नु, धर्मको हिसाबले त्यो मूल्याङ्कन गरेछ। जस्तो हामी इसाईहरू छौँ, अरू त्यस्तै हिन्दू, बुद्धिस्टहरू, किराँतहरू, मुस्लिमहरू विभिन्न प्रकारका छन्। 그들 साइ에 보이지 않는 미묘한 그런 전쟁들이 있습니다. त्यो भित्र पनि हेर्नुहोस् त, नदेखिने प्रकारले हाम्रो आँखाले देखिँदैन, नदेखिने प्रकारको एक अर्का बिचको के छ, त्यहाँ द्वन्द्व छ। 자기들만의 세상을 지키기 위해서 서로 उनीहरू के छ, 전쟁을 하는 거예요. आफ्नो धर्मलाई, आफूले मानिल्याएको देवी देवतालाई सुरक्षा गर्न, संरक्षण गर्न भनेर लागिरहेका छन्। 그래서 마귀의 시험을 반드시 통과해야 되는 것입니다.
त्यो प्रकारको अवस्थामा हामी छौँ अनि हामी पनि परमेश्वरको राज्यको छोराछोरी भएकाले गर्दा हामी परमेश्वरको राज्यको छोराछोरी भएकोले परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन चाहन्छौँ, परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ अनि त्यसले हामीलाई रोक्नु खोज्छ। तर त्यो माथि विजयी भएर हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। 예수님께서 40일 금식하시고 이제 배가 몹시 고프셨습니다. 40 दिनसम्म उपवास बसेपछि प्रभु येशूलाई एकदमै शरीरमा हुनुभएकाले भोगाउनु भएको थियो उहाँ। 여러분 금식을 일주일 이상 금식을 해보신 분 있으십니까? कोही हुनुहुन्छ एक हप्ता जति उपवास बस्नुभएको, केही नखानु भएको एक हप्ता? 네, 목사님. 금식하는 것은 마귀와의 그 전쟁에 승리하기 위한 첫 번째 중요한 순서입니다. उपवास भनेको चाहिँ शैतानमाथि विजय पाउनको निम्ति शैतानमाथि विजय जीवन जिउनको निम्ति पहिलो खुड्किलो उपवासद्वारा। 금식은 이 세상에 음식을 먹지 않고 내가 하나님으로부터 오는 양식으로만 사는 그 전쟁인 것입니다. उपवास भने के म संसारिक खानेकुरा म खादिनँ, परमेश्वरबाट आएको भोजन परमेश्वरको वचनद्वारा म के गर्छु, म जीवित रहेर परमेश्वरको वचन खाएर म शैतानमाथि म के गर्छु, युद्ध लड्छु भन्ने प्रकारको एउटा एक प्रकारको त्यो सङ्केत हो, त्यो प्रकारको चिन्ह हो। 이제 우리 그 너야조띠 교회가 이 건물을 헐고 이곳에 새로운 건축을 한다는 계획을 제가 들었습니다. अब नवज्योति मण्डलले यो भवनलाई चाहिँ भत्काएर नयाँ भवन बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ, योजना छ भन्ने कुरा मैले सुने। 그러나 그 건축을 할 때 필요한 모든 재정이 다 준비된 것이 아닙니다. तर यो भवन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम आर्थिक कुरा सबै कुराहरू अहिले नै तयार भइसकेको छैन। 하나님께서 공급하셔서 하나님의 교회를 건축하는 것을 우리는 봐야 됩니다. परमेश्वरले नै यो भवन बनाउनका लागि चाहिने स्रोतहरू जुटाइदिनु भएर यो भवन बनेको हामी देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। 우리는 하나님이 원하시는 하나님 기뻐하시는 성전을 건축해야 됩니다. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको परमेश्वरको तरिकाको भवन बनाउनु पर्छ। 사람을 बारा보지 마시기를 바랍니다. मानिसलाई नहेर्नुहोस्, मानिसलाई देखाउन, मानिसलाई खुसी पार्नको लागि नगर्नुहोस्। 하나님은 살아계신 하나님입니다. परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। 또 우리 하나님은 부자이십니다. हाम्रो परमेश्वर धनी हुनुहुन्छ, 모든 것을 다 가지신 분입니다. सबै कुरा उहाँसँग छ। 아버지의 뜻대로 원하면 그대로 이루어 주시는 분입니다. यदि हामीले उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ गर्यौँ भने हामीलाई चाहिने कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। 하나님은 하나님의 일을 여러분들의 그 마음의 중심으로 하나님 오직 한 분만을 의지하고 나가기를 원하십니다. अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँको काम गर्नको निम्ति तपाईहरूले नै तपाईहरूको भित्री हृदयबाट परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। म परमेश्वरको महिमाको जिउँछु, परमेश्वरको महिमाको मैले केही गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ त्यो तरिकाले गएको तपाईँ परमेश्वर हेरेर अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ। 그래서 우리의 삶의 질도 업그레이드 시켜야 됩니다. अनि हाम्रो जीवन जिउने तरिका पनि हाम्रो के भन्छ, अपग्रेड हुनुपर्छ, बढ्दै जानुपर्छ। 우리의 믿음도 업그레이드 해야 됩니다. हाम्रो विश्वास पनि बढ्दै जानुपर्छ। 그럴 때 하나님께서 우리 환경들을 열어 주십니다. जब त्यसो गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो त्यो वातावरणलाई, त्यो परिस्थितिलाई उहाँले सहज बनाइदिनुहुन्छ, खोलिदिनुहुन्छ। 하나님을 의지하고 믿는 만큼 하나님 일하십니다. जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, जुन प्रकारको उहाँमाथि भरोसा गर्छौँ, त्यही तरिकाको हाम्रो विश्वासको स्तर र भरोसाको स्तर अनुसार परमेश्वरले हाम्रो बिचमा काम गर्नुहुन्छ। 새로 지어진 교회는 목사님의 교회도 아닙니다. अनि यो नयाँ बनाउन गइरहेको भवन चाहिँ उहाँ पास्टरको निम्ति बनिने भवन होइन, 또 어느 성도 한 사람의 교회도 아닙니다. अनि कुनै एउटा विश्वासको निम्ति बनाइने भवन होइन। 이 교회는 ओ직 예수 그리스도가 주인인 하나님의 교회입니다. अनि त्यो बनिने भवन र यो मण्डली भनेको चाहिँ उसको परमेश्वरको निम्ति हो। यो मण्डलीको शिर चाहिँ को हुन्छ? प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। 아멘. आमेन। 그래서 우리는 각 사람이 내가 하나님 앞에 어떻게 하기를 하나님 원하시는지를 위해서 기도해야 됩니다. अनि हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी एक एकले व्यक्ति हरेकले नि परमेश्वर तपाईँ म कसरी तपाईँको अगाडि आएको चाहनुहुन्छ, मद्वारा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, मलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्न चाहन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। 아브라함을 보십시오. अब्राहमलाई हेर्नुहोस्। 하나님의 뜻을 따라 하나님 말씀을 따라간 아브라함.
परमेश्वरको वचनअनुसार परमेश्वरले भनेअनुसार जब अब्राहमले गरे हेर्नुहोस् त 아브라함은 믿음의 조상이라고. अब्राहमलाई हामी विश्वासको पिता भन्छौँ 그래서 히브리서 11장에 그 믿음장에 가장 먼저 아브라함의 그 이야기들이 나옵니다. अनि हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा अगाडि अब्राहमको कुरा हामी गरेको पाउँछौँ 아브라함의 믿음과 헌신을 통해서 그 아들 이삭을 하나님께서 축복하셨습니다. अनि अब्राहमको विश्वास र विश्वास अनुसारको उसको चलाइ जीवन भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई प्रतिज्ञा गरेको पुत्र इसाहाक दिनुभयो 내가 먼저 하나님 앞에 더 가까이 나가고 하나님을 기쁘시게 할 때 하나님은 우리의 삶을 보장해 주시는 것입니다. जब हामी पहिला अगाडि परमेश्वरको निम्ति अगाडि बढ्छौँ हाम्रो हृदय परमेश्वर चढाउँछौँ पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने हाम्रो निम्ति आवश्यक पर्ने कुरा सबै कुरा उहाँले व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ 아멘. आमेन 그래서 새 교회를 건축하는 것은 하나님의 축복의 프로젝트입니다. अनि नयाँ मण्डली भवन बनाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आशिषको प्रोजेक्ट हो 어느 사람이 주님 앞에 헌신하건 어느 사람이 헌신하지 않건 하나님의 프로젝트는 진행됩니다. यदि त्यो परमेश्वरको सेवाको काममा यदि कोही इमान्दारी भएर त्यो लागोस् या कोही चाहिँ नलागोस् तथापि परमेश्वरको त्यो प्रोजेक्ट भएकोले गर्दा परमेश्वर त्यो काम गर्नुहुन्छ 아멘. आमेन 그래서 하나님이 이끄시는 대로 하나님의 열차에 먼저 타야 되는 것이죠. र परमेश्वरले जसरी चलाउनुहुन्छ नि जुन चलाउनु भएको रेलमा हामी त्यो परमेश्वर चलाउनु भएको रेलमा हामी पहिला चढ्नुपर्छ 하나님이 여러분들을 축복하시길 원하십니다. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ 여러분의 믿음을 업그레이드 하시길 원하십니다. तपाईँको विश्वास बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँको विश्वासलाई बढाउन चाहनुहुन्छ 아브라함이 최고의 믿음의 경지에 오를 때에 이삭을 바치라고 말씀하셨습니다. जब अब्राहमको विश्वासको त्यो थियो त्यति बेला के भयो परमेश्वरले आफ्नो बुढेसकालमा पाएको छोरा पनि के भयो परमेश्वरले मलाई चढा मेरो निम्ति दिए भन्नुभयो 아브라함의 여러 가지 그 환경 가운데 하나님께서 늘 함께 하시고 개입하셨습니다. अब्राहमको हरेक परिस्थितिमा यात्राको हरेक परिस्थितिमा परमेश्वर सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो अब्राहमसँगै 그래서 하나님은 복 주시기를 원하고 지키시기를 원하신다고 말씀하셨습니다. अनि परमेश्वर चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ र सुरक्षा पनि दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई 그리고 은혜 주시기를 원하시고 평강 주시기를 अनि 원하신다고 उहाँले हामीलाई 말씀하셨습니다. अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई शान्ति दिन चाहनुहुन्छ 하나님은 우리를 그런 축복의 하나님이십니다. अनि हामीलाई त्यो प्रकारले त्यो तरिकाले आशिष दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर 예수 그리스도 안에 예수 그리스도의 생명 안에 있는 것입니다. हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टभित्र अथवा येशूमा भएको जीवनभित्र हामी रहेका छौँ 하나님의 뜻을 따라 나아가는 것입니다. त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ 하나님의 말씀을 따라 나아가는 것입니다. परमेश्वरको वचनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ 성령의 인도함을 받는 것입니다. पवित्र आत्माको अगुवाई हामीले पाउनुपर्छ 그럴 때 시편 1편에 어제 읽었던 말씀처럼 항상 시냇가에 심은 나무처럼 하나님이 형통케 하시는 것입니다. जब त्यो तरिकाले हामी हिँड्छौँ परमेश्वरको अगुवाईमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउँछौँ चल्छौँ भने हिजो भजन 1को 1 देखि 3 सम्म हामीले हेऱ्यौँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हो आशिषित मान्छे धन्य मान्छे जो परमको वचनमा रहिरहन्छ परमको वचनलाई मनन गर्छ त्यो चाहिँ को नदीको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हो सधैँ फल दिइरहन्छ हरियो पात भइरहन्छ 아멘. आमेन 에스겔 47장에 성전 미문에서부터 나오는 물이 흘러나오는 것을 볼 수 있습니다. अनि इस्केलको पुस्तक 47 अध्यायमा गयो भने त्यहाँनिर मन्दिरबाट त बीचबाट त्यो पानी बगेर आएको कुरा हामी त्यहाँ लेखेको छ त्यो कुरा देख्न सक्छौँ 성전 문에서 나오는 그 물이 점점 불어나기 시작합니다. अनि त्यो मन्दिरको त्यो मूल त्यो गेटबाट आएको पानी चाहिँ आउँदै बग्दै त्यो बढ्दै गएको 그래서 에스겔 선지자를 통해서 이제 그 성전에 나오는 그 물을 보고 1000 걸음씩 지나가면서 거리를 재라고 말씀하십니다. अनि परमेश्वरले एजकियल अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ त्यो जसरी पानी बगेको छ कति लामोसम्म बगेको छ त्यसलाई तैँले नाप भन्नुहुन्छ 물이 점점 불어나는 것을 볼 수 있습니다. अनि त्यहाँ पानी भित्र गएर चाहिँ पानी बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ 처음에는 요 발목까지 अनि सुरुमा चाहिँ यहाँनिर घुँडा 올라옵니다. यो गोलीकाँटासम्म पानी थियो उता 그리고 गोलीकाँटा। 또 1000걸음을 쟀을 때 무릎까지 올라오게 जब 됩니다. ऊ अझै अगाडि बढ्दै त्यो नाप्दै जान्छ उसको घुँडासम्म पानी आउँछ 그리고 또 1000 길을 쟀을 때 허리까지 올라오게 됩니다. जब अगाडि बढ्दै जान्छ उसको कम्मरसम्म पानी बढ्दै जान्छ 물이 점점 가슴까지 채워지는 अनि 것입니다. पानी बढ्दै गएर उसको छातीसम्म आइपुग्छ 이것은 우리의
믿음이기도 하지만 성령의 충만함의 관계입니다. यसलाई चाहिँ हाम्रो विश्वास कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ भने हामीमा पवित्र आत्माको भरपुरी पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउने कुरा पनि सङ्केत गर्छ। 믿음이 우리의 발목의 믿음이요 성령 충만함이 발목의 충만함일 때는 내 마음대로 걸어 다닐 수 있습니다. अनि यसलाई चाहिँ विश्वाससँग तुलना गरेर हाम्रो विश्वास कतिसम्मको छ, गोलीगाँडोसम्म छ कि घुँडासम्मको छ, कम्मरसम्म छ, छातीसम्म कतिसम्म विश्वासले डुबेको छौँ, अथवा पवित्र आत्माको भरपुरीमा कतिसम्म छौँ हामी, तल गोलीगाँडोसम्म मात्रै हामी पवित्र आत्मा भरेको छौँ कि घुँडासम्म छौँ कि माथिसम्म छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। 또 내 생각대로 움직일 수 있습니다. अनि कहिले काहीँको छ तल गोलीगाँडोसम्म मात्रै पानी हुनु भनेको पवित्र आत्मा त्यति मात्रै छ, हाम्रो विश्वास त्यति मात्रै छ, अनि हाम्रो विचार अनुसार तरिकाले चलिरहेको जस्तै त्यो तल हुनु भनेको छ। 물이 무릎까지만 차도 이제 걸음을 하려면은 물이 걸립니다. यदि घुँडासम्म पानी छ भने हिँड्नलाई त्यति सजिलो हुँदैन। अघि कुर्कुच्चासम्म मात्रै हुँदा चाहिँ गोलीघाटोसम्म हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो, अब घुँडासम्म पानी आइसकेछ भने हिँड्नलाई त्यति सजिलो हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। 이것은 하나님의 말씀이 자꾸 내 마음대로 하려고 할 때 하나님 말씀이 जा꾸 걸리는 것이죠. यो भने चाहिँ के हो त, जब हामी आफ्नो तरिकाले चल्न खोज्छौँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के गर्छ, पकड्छ। यो हुन्ने भने रोक्न खोज्छ। 그래도 내가 이거는 아니야 이건 아니야 하고 내 마음대로 갈 수 있어. तथापि के गर्छौँ हामी, ओ जे भयो नि ठिकै छ नि त, म अगाडि बढ्छु, पढेको वचन थाहा छ, पढेको वचन रोक्न खोज्छ र पनि अगाडि बढ्छौँ। 하나님 말씀을 더 많이 읽고 더 많은 기도 가운데 있을 때 이제 허리까지 물이 차게 되는 것이죠. जब हामी पढेको वचनलाई अझै मनन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, वचनमा डुब्छौँ, अझै प्रार्थनामा डुब्छौँ भने पानी भरिएर गाउँछ, हाम्रो कम्मरसम्म आइपुग्छ। अब 이제 하나님의 말씀과 성령의 인도함을 받지 않으면 내 힘으로 가기가 너무 힘듭니다. अब परमेश्वरको अगुवाई र परमेश्वरको पवित्र आत्माको निर्देशन भएन भने हामी आफू खुसी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। पानी कम्मर आइसक्यो नि अब। 그래서 우리 마음에 두 가지 마음으로 갈등이 생깁니다. त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मनमा दुईटा कुरा त्यहाँ आउँछ। अब 하나님께 100% 순복을 할 것인가 아니면 아직도 내 마음대로 할 수 있는 힘이 남아 있는가. दुईटा कुराको द्वन्द्व आउँछ। अब के म अब परमेश्वरले पूर्ण रूपमा म दिने जान्यो कि अझै म बाँकी तरिका मेरो तरिकाले गर्ने हो। 하나님의 은혜가 더 필요한 것입니다. त्यस कारण हामीलाई अझै परमेश्वरको अनुग्रह आवश्यकता हुन्छ। 하나님 말씀 안에 더 깊이 들어가야 되는 것입니다. परमेश्वरको वचनभित्र अझै हामी गहिरिएर डुब्नुपर्छ। 이제 가슴 이후로 내 마음대로 할 수 없는 그런 단계입니다. जब घाँटीको माथि घाँटीमा पानी आइपुग्छ भने चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले चल्न सक्दैनौँ। 하나님께 내 삶을 완전히 내어드리는 것입니다. घाँटीसम्म पानीमा डुब्नु भने चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा सुम्पिनु हो। 그래 그 물에 가슴까지 채워진 그 물에 내 몸을 맡길 때 몸이 물 위에 뜨게 되는 것입니다. जब हाम्रो घाँटीमा पानी आएपछि हाम्रो जीवनलाई अब छोडिदिन्छौँ, पानीमा छोडिदिन्छौँ, के गर्छौँ, पानीमा तैरिन थाल्छौँ हामी। 수영을 하면 쉽게 이제 움직일 수 있습니다. जब पानीमा छोडिएपछि हाम्रो जीवन छोडेपछि हामी त पौडिन थाल्छौँ भने सजिलै त्यो पानीमाथि हामी यताउता अल्चल गर्न सक्छौँ। 하나님 뜻 안에서 성령의 충만함으로 살게 되는 것입니다. त्यो भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माको भरपुरीमा त्यो प्रकारको परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनु हो। 그때 시냇가에 심은 나무처럼 열매를 맺는 것입니다. जब त्यो स्थितिमा हामी हुन्छौँ अनि खोलाको किनारमा रोपेको बोटले निरन्तर फल दिइरहेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो जीवन हुन्छ। 성경에는 그 시냇가에 심겨진 그 나무 잎사귀까지도 다 약재가 된다고 말씀하고 있습니다. अनि त्यो सिनै के अरे त्यो पानीको किनारको छेउमा रोपेको बोट चाहिँ के गर्छ अरे, सधैँ हरिय भइरहन्छ, त्यसले फल दिइरहन्छ, त्यो चाहिँ काम लाग्दो हुन्छ, दबाई पनि काम गर्छ। 모든 삶에 하나님의 영광을 나타내는 것입니다. अनि घाँटीभित्र हामी पानी आएर पानीमा डुब्नु, हाम्रो शरीरलाई पानीमा छोड्नु भने चाहिँ सबै हाम्रो जीवनमा चाहिँ जीवनशैलीमा हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरलाई महिमा हुने कुरा हुनुपर्छ, प्रकट हुनुपर्छ। 아멘. 아멘. 여러분의 삶 가운데 이런 열매들이 나타날 것을 축복합니다. तपाईँको जीवन जियाइमा इसाई तपाईँको जीवनमा यो प्रकारको फलहरू देखिएको प्रकट भएको छ म चाहन्छु। आमेन। 아멘. 그래서 첫날부터 계속 말씀을 읽으세요. 또 어제는 두 사람씩 짝을 지세요. 그리고 혼자 하기 힘드니까 같이 읽고 함께 나누세요. 말을 했던 것입니다. त्यो मैले सुरुको दिनदेखि नै तपाईँलाई वचन अध्ययन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् भन्नु कारण चाहिँ त्यो। अनि हिजो पनि तपाईँलाई मैले भने दुईजना तपाईँले जोडी बाँध्नुहोस्, जोडी बाँधेपछि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ एकले अर्कालाई फोन गरेर घचघचाइ रहने, वचन अध्ययन गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो भनेर सँगसँगै वचन अध्ययन गर्दै प्रभुमा प्रार्थना गर्दै बढ्दै जानको लागि तपाईँले त्यसरी गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले भनेको हो। 오늘 아침에
성경을 읽고 나오신 분 한번. आज बिहान उठेर वचन अध्ययन गर्ने कोही हुनुहुन्छ? कतिजनाले वचन अध्ययन गर्नुभयो बिहान उठेर? 아멘, 할렐루야. 아멘. तीनजना मात्रै। 어제 같이 뒤져라 짝을 졌는데 같이 이렇게 읽고 쉐어한 사람. हिजो तपाईँको जोडी जोडी हुनुभएको थियो। जोडी जोडीमा तपाईँले सँगै बाइबल पढ्नुभयो, खबर गर्नुभयो एक अर्कालाई भन्नुभयो? 뒤져라. अँ। 뒤져라. 할렐루야. हालेलुया। 큰 박수로 축복하겠습니다. हामी ताली बजाएर उहाँलाई आशीष दियौँ। 말씀을 듣고 그냥 잊어버리는 자가 아니라 말씀을 듣고 행하는 자. वचन सुनेर भुलिहाल्ने होइन, वचन सुनेर वचनसँग जिउनेहरू चल्नेहरू बनाऊ हामी। आमेन। 그런 자가 축복을 받는 자입니다. त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तो मान्छेले वचन सुनेर वचनसँग जीवन जिउनेहरूले चाहिँ आशिष पाउनुहुनेछ। आमेन। 아멘. 그래서 1년에 성경을 2번은 읽어야 됩니다. त्यो भएर वर्षमा दुईपल्ट चाहिँ बाइबल पुरै पढ्नु उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म। 하루에 5장씩 읽으면 됩니다. दिनमा 5 पेज मात्रै पढ्नु भयो भने हुन्छ। 그럼 여러분들의 삶이 이제 요 발목에서 무릎에서 허리에서 가슴까지 오는 것입니다. त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन आत्मिक रूपमा तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ, पवित्र आत्माको भरिमा बढ्दै जानुहुन्छ। यहाँ गोलीगाँठाबाट घुँडा हुँदा कम्मर हुँदै घाँटीसम्म आउनेछ। 아멘. आमेन। 그런 모든 자들이 되길 축복합니다. त्यो प्रकारको व्यक्ति तपाईँहरू सबैजना हुनुहोस् भने म बोल्दछु, आशिष घोषणा गर्छु तपाईँको जीवनमा। आमेन। 아멘. 그래서 마태복음 4장에 이제 예수님께서 공생애를 시작하시기 전에 마귀의 시험을 받습니다. मत्ती 4 अध्यायमा प्रभुले सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्रभु दियाबलसँग परीक्षित हुनुभएको छ, दियाबलसँग परीक्षा गरेको छ, लिएको छ। 예수님은 많이 배가 고파요. यसु प्रभु धेरै भोकाउनु भयो त्यति बेला, 40일 금식했었기 때문에. किनकि 40 दिनसम्म उहाँले केही खानु भएको थियो, उपवास बस्नुभएको थियो। 음식 냄새가 코에 계속 올 것입니다. अनि निश्चय पनि 40 दिनसम्म भोको भएपछि खानेको बास्ना उहाँलाई त्यो गन्ध निश्चय नै नाकमा आउनुपर्छ। 머리에 생각나는 건 다 맛있게 먹었던 것들이 기억날 것입니다. पहिला खाएकोहरू जुन जे खाएको थियो त्यो भन्दाखेरि कुराको सायद यहाँ याद आएको हुनुपर्छ, गन्धको स्वाद याद आएको हुनुपर्छ। 그때 마귀가 와서 예수님에게 말합니다. अनि त्यो अवस्थामा दियाबल शैतान आएर प्रभुलाई त्यसले यसरी भन्छ, 야, 너는 하나님의 아들이니까 이거 다 할 수 있을 거야. तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने तिमीले गर्न सक्छौ नि, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाऊ न। 너 많이 배고프잖아. धेरै भोक लागेको छ होइन र? 여기 있는 돌 이것을 빵으로 만들어서 먹어. त्यसो भने अगाडि भएको ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाऊ। 그래야 빵 먹어야 너 살 수 있어. रोटी खाएपछि तिमी भोक हट्छ, जिउन सक्छौ। 근데 예수님은 말씀하십니다. प्रभुले भन्नुभयो, 아니야. होइन, 사람이 사는 것은 मानिस जिउने चाहिँ 빵으로만 사는 것이 아니야. रोटी खाएर मात्रै जिउने होइन, 하나님의 입에서 나오는 하나님의 모든 말씀으로 사는 것이야. परमेश्वरको मुखबाट आएको उहाँको आएको वचनद्वारा पनि जिउन सक्छ भन्नुभयो प्रभुले। 너 틀렸어. त गलत भइस्, तैँले तेरो कुरा मिलेन भन्नुभयो। 그래서 마귀 시험을 했습니다. त्यो तरिकाले शैतानको परीक्षामाथि उहाँ के भयो, विजयी हुनुभयो। त्यसले त्यो परीक्षामाथि उहाँ अर्को स्टेपमा जानुभयो। 이 말씀은 신명기 8장 3절에 기록된 말씀을 예수님이 त्यो अघि भर्खरै भनेको मानिस रोटीले मात्र होइन परेको मुखबाट सिउ परेको वचनबाट जिउँदछ भनेको र हामी व्यवस्थाको पुस्तकको 8 अध्यायमा तल 8को 3मा पाउँछौँ। 그래서 하나님의 말씀을 날마다 읽고 먹고 마시면 살 수 있는 것입니다. त्यही भएर परमेश्वरको वचन दिनदिनै जब हामी अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, वचनसँग जीवन जिउँछौँ भने हामी जिउन सक्छौँ। 사단이 두 번째 또 시험을 합니다. अनि शैतानले फेरि दोस्रो पल्ट 두 प्रभुलाई 번째 परीक्षा गर्छ। 시험에는 하나님의 말씀을 가지고 나옵니다. दोस्रो पल्ट उसले परीक्षा गर्दा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नै प्रभुलाई उसले परीक्षा गर्छ। 예수를 높은 데 데리고 가서 여기서 뛰어내리라고 말합니다. अनि प्रभुलाई अग्लो ठाउँमा लान्छ र भन्छ यहाँबाट तल हामफाल भन्छ। 너는 하나님의 아들이기 때문에 하나님께서 천사들을 보내서 네가 땅에 닿기 전에 너를 받을 거야. अनि तिमी परमेश्वरको पुत्र होइनौ र यो माथि टुप्पाबाट तल झरे पनि तिमीलाई केही हुँदैन, स्वर्गदूत पठाएर तिमीलाई थाम्नु हुनेछ, भुइँमा बजारिँदैन तिमी भन्छ। 한번 뛰어내려. माथिबाट एउटा हामफाल्नुहोस् भन्छ। 시편 91편 12절 말씀을 가지고 마귀가 나온 것이. त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91को 22मा छ। त्यही पदलाई शैतानले के गर्यो, प्रयोग गरेर यसुलाई भन्नुभयो प्रभुलाई। 이것은 바로 이단들이
성경을 가지고 오는 거예요. 와서 우리 그리스도인들을 유혹하는 것이죠. यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ हामीले अहिले संसारमा धेरै झुटा शिक्षकहरू झुटाहरू आएका छन् अनि उनीहरूले के गर्छ बाइबलै बोकेर आएर प्रभुकै जन आएर के गर्छ उनीहरूले भ्रममा पार्छ 우리 여기에 오면 돈도 많이 줄게. हाम्रोमा आउनुहोस् त पैसा पनि दिन्छु सपोर्ट गर्छौँ भन्छ 거기보다 여기 오면 너무 좋아. त्यहाँभन्दा हाम्रोमा आए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ रमाइलो छ यहाँ भन्छ 그러면서 유혹합니다. त्यो तरिकाले उनीहरूले के गर्छ हामीलाई परीक्षा लिन्छ परीक्षा गर्छ 그래서 하나님 말씀을 잘 모르면 그래 돈 줘? 그럼 나도 거기 갈 거야. अनि हामी यदि परमेश्वरको वचनको ज्ञान हामीमा छैन भने राम्रो थाहा छैन भने ए हो त्यहाँ त पैसा दिन्छ त्यहाँ राम्रो छ ल ठिक छ म पनि तपाईँकै आउँछु भन्छ हामी जान्छौँ त्यसरी 심지어는 우리 네팔에 많은 목사님들이 교인들을 다 데리고 그렇게 가는 데도 있다고 제가 들었어요. मैले सुनेको छु मण्डली नेपालमा धेरै मण्डली अगुवाहरू पनि पैसाको पछि लागेर विश्वासीलाई पनि लिएर उनीहरूको पछि लागेको मैले सुनेको छु 우리가 살아가는데 하나님의 말씀을 잘 모르면 이단들이 와서 영혼을 도둑질해 갈 때 끌려가는 अनि हामीले यसरी विश्वासको जीवनमा जिउने क्रममा वचनलाई सठिक प्रकारले बुझेको छैनौँ भने वचनको ज्ञान छैन भने सजिलै ती झुटा शिक्षकको पछि लागेर हामी पछि लाग्न सक्छौँ 생명의 복음인 예수 그리스도 우리의 죄를 구원하신 예수 그리스도 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 우리의 무ক্তি다ता 구세주인 것을 믿어야 되는 것이죠. अहिले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ 그리고 세 번째 또 유혹을 합니다. अनि फेरि शैतानले प्रभुलाई तेस्रो पटक फेरि परीक्षा गर्दछ 산 높은 데 가서 이 앞에 보이는 이 모든 것들을 봐라. 나한테 절하면 이 모든 것들을 너에게 주겠다. अनि अग्लो डाँडामा लगिन्छ अघि चाहिँ त्यो मन्दिरको टुप्पामा लगेर हाम्फाल भनेको अहिले चाहिँ अग्लो डाँडामा लान्छ अग्लो डाँडामा लगेर तल हेर सबै संसारलाई हेर त तिमीले मलाई दण्डवत गर्यो नि यो अगाडि तिमीले दिएको सबै कुरा म तिमीलाई दिन्छु भन्छ 그때 예수님이 말씀하십니다. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 경배 받으실 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계시다. दण्डवत गर्ने योग्यको चाहिँ परमेश्वर मात्र हुन्छ तैँले परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु भनेर प्रभुले के भन्नुहुन्छ शैतानलाई त्यस्तो प्रकारले उत्तर दिनुहुन्छ 그러면서 예수님이 말씀하십니다. 아니, 이 그럼- 사탄아 떠나가라. अनि प्रभुले भन्छ ए शैतान मबाट दूर होइजा भन्नुहुन्छ 아멘. आमेन 사탄은 아무 능력이 없습니다. शैतानमा त्यो हामीलाई जित्न सक्ने शक्ति छैन उसँग 예수 그리스도 안에 그 부활의 생명을 가진 자만 능력이 있습니다. किनकि हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर मृत्युमाथि विजय भएका ख्रिस्ट येशूले मृत्युमाथि विजय हुनुभएको छ उहाँको त्यो जीवन हामीमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यसले जित्न सक्दैन 마귀를 쫓아내니까 जब प्रभु येशूले शैतानलाई त हटिजा भन्नुभयो 그 마귀들이 지인을 치고 있던 그 차례에 하나님께서 천사들을 보내주시고 के भयो जब प्रभु येशूको उपस्थितिबाट त्यो दुष्ट आत्मा शैतान हटेर गएपछि प्रभुलाई त्यहाँ हेर्दाको निम्ति प्रभुको अगाडि को आए परमेश्वरको दूतहरू पठाइदिनु भयो 마태복음 4장 11절 한번 찾아보겠습니다. मत्ती 4को 11 हेरौँ त 천사들이 진짜 왔나 안 왔나 한번 찾아보세요. त्यति बेला त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरू आए कि आएन प्रभुको ठाउँमा हेरौँ त 마태복음 4장 मत्ती 4को 11 천사가 왔습니까? पाउनुभयो 11मा तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे 아멘. आमेन 바로 우리의 삶에 예수님이 성령세를 받으시고 하나님의 사역을 시작하시기 전에 기도하시고 마귀들의 유혹과 공격을 물리치신 것이죠. प्रभु येशूले पनि बत्तमा लिनुभयो बत्तमा लिनु भएपछि उहाँ 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो त्यस पछाडि उहाँ शैतानबाट परीक्षित हुनुभयो अनि शैतानलाई प्रभुले लखेट्नुभयो हकार्नुभयो शैतानमाथि उहाँ विजय हुनुभयो 마귀들이 우리의 삶 가운데 항상 진치고 있는 것이죠. शैतान भनेको हामी जहाँ जिरहेका छौँ त्यसको वरिपरि नै त्यो पनि छ 하나님의 말씀으로 무장된 자, 성령의 능력이 있는 자들에게는 마귀가 가까이 오지 못합니다. जब हामी परमेश्वरको वचनले सुसज्जित भएका छौँ पवित्र आत्माले भरिएको हुन्छ भने त्यस्तो मानिसलाई
शैतानले आक्रमण गर्न सक्दैन उसको नजिक त्यो शैतान आउन सक्दैन 왜냐하면 किनभने 마귀가 마귀인 것이 다 알고 있기 때문에 가까이 오면 너 마귀 나가 이러기 उसलाई 때문에 के थाहा 가까이 छ 오지 못하는 म शैतान हो म दुष्ट हो भन्ने कुरो थाहा छ त्यो जब हामी ऊ हाम्रो नजिक आउँछ भने यसले मलाई पक्कै पनि हकारिहाल्छ भने उसलाई त्यो म हुन्छ अनि ऊ प्रभुको वचनले पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेको नजिक ऊ आउन सक्दैन 그래서 마귀가 역사하는 집은 날마다 싸우는 집이에요. शैतानले त्यहाँ उपस्थिति भएको घरमा चाहिँ के हो त सधैँ लडाइँ झगडा भइरहने ठाउँ हो 거기에는 구시처에는 기쁨이 없어요. त्यहाँ खुसी पनि हुन्न त्यहाँ खुसी हुँदैन त्यो घरमा शैतान भएको घरमा 구시 후에는 खुसी होइन 기쁨이 없습니다. त्यहाँ खुसी हुन्न आनन्द हुन्न 또 그곳에는 하나님의 평강이 없어요. त्यहाँनिर परमेको शान्ति पनि हुन्न 생명이 없어요. जीवन पनि छैन हुन्न 그래서 마음이 불안하고 त्यो सधैँ मनमा के हुन्छ एकदमै डराइरहेको हुन्छ डरमा जिरहेको हुन्छ 슬프고 두려운 것이죠. एकदमै निराश भएर जिरहेको हुन्छ एकदमै डराएर जिरहेको हुन्छ 그곳에 예수님이 필요한 것입니다. त्यो ठाउँमा त्यहाँ प्रभुको आवश्यकता छ हुन्छ 예수님이 필요한 그곳입니다. त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभुको आवश्यकता भएको ठाउँ त्यो हो 하나님의 말씀이 필요한 것입니다. त्यहाँनिर परमको वचनको आवश्यकता छ 성령이 인도함을 받아야 되는 것입니다. पवित्र आत्माको अगुवाई पाउनुपर्छ त्यहाँ 그래서 우리를 그곳에 보내시는 것입니다. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँमा जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ पठाउनुहुन्छ 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것처럼 परमेश्वरले जसरी उहाँको एक्लौटे पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो त्यसै गरी 그래서 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수를 보내셨다고 말씀하십니다. योहन्ना 3को सुरु भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो 그래서 그를 믿는 자마다 구원을 받는다고 जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन् भनेर लेखेको छ उद्धार पाउनेछन् भनेर लेखेको छ 그래서 우리는 이곳에서 함께 예배하는 것입니다. त्यसकारणले गर्दा आज हामी यस ठाउँमा एकसाथ भेला भएर उहाँको नाममा आराधना गरेका छौँ सङ्गति गरेका छौँ सिकिरहेका छौँ 우리는 함께 또 하나님 말씀을 듣는 것입니다. अनि हामी एकसाथ परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ सिकिरहेका छौँ 그래서 예수님이 공생애를 시작하시면서 하셨던 것을 우리는 잘 믿음으로 त्यही 본받아요. भएर प्रभु येशूले आफ्नो सेवकाईको 3.5 वर्षको सेवका कसरी सुरु गर्नुभयो कसरी सेवकाई गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ 그리고 예수님께서 공생애를 시작하시면서 세 가지 중요한 일을 하셨어요. अनि प्रभुले सेवकाई गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरेर 3वटा कुराहरू प्रभुले गर्नुभयो 첫 번째 천국 복음을 전하셨어요. पहिला त स्वर्गको राज्यको बारेमा प्रचार गर्नुभयो 어떻게 천국 복음을 전하셨는가? कसरी उहाँले स्वर्गको राज्यको प्रचार गर्नुभयो त 사람들의 그 삶의 현장을 찾아가셔서 그들을 만나셨어요. मान्छेहरू जहाँ जहाँ थिए त्यही ठाउँमा गएर उनीहरूलाई भेटेर प्रभुले स्वर्गको राज्यको प्रचार गर्नुभयो 고기 잡는 베드로에게 찾아갔어요. त्यहाँनिर गालिल समुद्रमा त्यो माछा मार्न त जाल हालिरहेको अवस्थामा पत्रुसलाई प्रभु त्यही ठाउँमा गएर भेट्नुभयो 또 안드레에게 찾아갔어요. अनि अन्द्रियासलाई त्यसरी नै माछा मारेको अवस्थामा भेट्नुभयो 또 세베대의 아들 야고보와 요한에게 찾아갔어요. अनि त्यहाँनिर याकुब र योहन्नाले पनि माछा मारेर एकै ठाउँमा त्यहाँ प्रभु त्यहाँ जाने भएर उनीहरूलाई बोलाउनु भयो 그들에게 이제 너희가 나를 따라와 사람을 낚는 어부가 되게 अनि 하겠다. प्रभुले उनीहरूलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो अब तिमीले त माछा मार्ने काम छोडेर मलाई पछ्याऊ तिमीलाई म माछा मार्ने होइन माछाको जालरी बनाउँछु भन्नुभयो 이렇게 천국 복음을 전하시고 이제 예수님께서 하나님의 나라와 하나님 말씀을 가르치기 시작하셨어요. अनि उनीहरूलाई पहिला परमको राज्यको बारेमा प्रचार गर्नुभयो त्यस पछाडि परमको राज्यको विषयमा उनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो 하나님의 말씀을 가르치시는 거예요. अनि परमको वचन त्यो परमको वचन सिकाउनु भयो 예수님이 가르친 하나님의 말씀은 바로 율법 10계명을 다시 설명하고 가르쳐 주신 거예요. अनि कसरी सिकाउनु भयो त भन्दा परमेश्वरले पुरानो करारमा के थियो व्यवस्था दिएको थियो त्यही व्यवस्थाको कुरालाई नै प्रभुले एकदमै व्याख्या गरेर फेरि नयाँ करारमा त्यो चेलाहरूलाई प्रभुले बताउनु भयो सिकाउनु भयो 그래서 율법을 이스라엘 백성들이 잘 지키지 못하고 불평하고 불만 가운데 살았던 모습을 다시 예수님께서 쉽게 자세하게 알려주신 것입니다. अनि पुरानो करारमा कसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो इजरायलीले कसरी त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्न सकेन त्यो व्यवस्था के थियो भन्ने कुरालाई प्रभुले राम्रो प्रकारले प्रश्न पारिदिनु भएको छ 그래서 마태복음 5장, 6장을 한번 6장, 머리. 7장까지 한번 보겠습니다. मत्ती 5, 6, 7 हामी हेरौँ त 마태복음 5장, 6장, 7장이 바로 산상수훈 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 아주 가장 중요한 말씀입니다. मत्ती 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय चाहिँ
डाँडाको उपदेश भने यहाँ पाउँछौँ। यो डाँडाको उपदेशमा चाहिँ प्रभुले उनीहरूलाई सिकाउनु भएको कुरो हो, वचन सिकाउनु भएको। पुरानो कालमा जुन कुरा दिएको थियो इजरायलीहरूलाई व्यवस्था, त्यही व्यवस्थाकै कुराहरूलाई, पुरानो कालमा दिएको नीति नियमकै कुराहरूलाई नै यहाँ प्रभुले एकदमै राम्रो प्रकारले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। 마태복음 5장 성경을 한번 다 열어보시겠습니다. सबैले पल्टाउनुहोस् त मत्ती 5 अध्याय, थोरै अगाडि आउनुहोस् त, हल्ला चाहिँ नगरिदिनुहोस् ल, कृपा गरिकन हल्ला नगरिदिनुहोस्। 마태복음 5장 1절부터 12절까지 팔복에 대해서 말씀하고 있습니다. मत्ती 5 को 1 देखि तल हामीले 12 सम्म हेऱ्यो भने त्यहाँबाट 8 वटा आशिषको बारेमा पाउँदछौँ। 3 देखि 여기 덥지 않으세요? 걸음이? आज गर्नु छैन। 아니, 여기 사람들 아니. गर्मी भएको छैन। गर्मी भयो भने पङ्खा चलाउँदा हुन्छ है। अघि चाहिँ पानी परिरहेको थियो र हावा पनि बिहान आएको थियो र चिसो भएर मारेको। गर्मी भयो भने कति पङ्खा घुमाउँदा हुन्छ है, भन्नुहोस् है। 자, 마태복음 5장 다 여셨습니까? मत्ती 5 अध्याय तपाईँले पाउनुभयो? 그럼 1절부터 12절까지 한번 한 목소리로 쭉 한번 읽겠습니다. त्यसो भए 1 पददेखि 12 पदसम्म सबैले एकसाथ पढौँ न ल। ल एकसाथ पढौँ, म सुरु भन्छु, सुरु गर्नेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै सबैले पछ्याउँदै जाउँ, अघि नदौडौँ, मिलाएर सबै सँगसँगै जाउँ। सुरु। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरको छोराहरू कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य हो तिमीहरू जब मान्छेले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्ध सब किसिमका खराब कुरा गर्नेछन्। तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसैले तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले सताएका थिए। 아멘. 이 말씀은 하나님 나라의 정신입니다. भर्खरै पढेको जुन कुरा छ नि, 1 पद तल 3 पददेखि विशेष गरेर तल 12 पदसम्म हामीले भने यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र हुनुपर्ने त्यो मुख्य कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, राज्य केन्द्रित कुरा हो। 이 세상의 가치와 정반대되는 가치입니다. यो चाहिँ संसारको मूल्य मान्यताभन्दा फरक प्रकारको कुरा हो। 이 땅에서는 가난한 자가 어떻게 복이 있다고 말할 수 있습니까? यो संसारमा दरिद्रहरूलाई, गरिबलाई कसरी तिमीले आशिषित हो, आशिष पाएको हो भनेर भन्न सक्छौ र? 이 세상에서는 돈이 많은 자가 복을 받은 자입니다. यो संसारमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ संसारिक दृष्टिकोण हेर्दा चाहिँ जोसँग पैसा धेरै छ, जसको ठुलो बिल्डिङ छ, उसलाई हामी धनी भन्छौँ। 그래서 세상에 가지고 있는 가치가 하나님 나라의 가치와 다르다는 것입니다. तर संसारको मूल्य मान्यता र परमेश्वरको मूल्य मान्यता फरक छ। परमेश्वर राज्यको मूल्य मान्यता, 마음이 가난한 자가 천국을 소유한다고 말씀하고 있습니다. यहाँ के भएको छ? धन्य हृदयमा के हो? दरिद्र हुनेहरू स्वर्गको राज्य उनीहरूको हुन्। 예수님께서는 주는 자가 받는 자보다 더 복이 있다고 말씀하십니다. प्रभुले के भन्नुभयो? लिनुभन्दा दिनु असल हो, दिनेलाई अझै आशिष छ भन्नुभयो। 세상에서는 다른 사람이 가지고 있는 것까지도 빼앗아서 자기가 모아야 되죠. संसारमा के छ? अरूसँग भएको पनि उसले लिएर उसमा अझै उसले थप्न चाहन्छ। 그러나 하나님 나라에서는 가진 것을 다
함께 나누는 것입니다. तर परमेश्वरको राज्यमा के छ आफूसँग भएको कुरा बाँड्नु हो 이것이 바로 하나님의 나라의 정신이죠. यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुपर्ने कुराहरू हुन् यी कुराहरू हो 그래서 하나님의 나라에 사는 그런 하나님의 백성들이 갖춰야 될 가치를 다시 예수님께서 가르쳐 주시고 त्यो यहाँ प्रभुले भन्नु परमेश्वरको राज्यमा हुने परमेश्वर राज्यको निम्ति चुनिएको मान्छेको मूल्य मान्यता कस्तो हुन्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सिकाउँदै हुनेछ 참 어려운 말씀입니다. साँच्चै एउटा गाह्रो छ हेर्दा अहिले 그러나 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 너무 기쁨의 소식이죠. तर यसु प्रभुलाई विश्वास गर्नेको लागि चाहिँ एउटा खुसीको सन्देश हो यो 이제 마태복음 5장부터 7장까지 말씀을 이 세미나 끝나고서 10번 이상씩 꼭 읽으시기를 축복합니다. अब मत्ती 5 अध्यायदेखि 5, 6, 7 अध्याय यो 3 अध्यायलाई तपाईँले यो सिमेर सिधेपछि जब घर जानुहुन्छ नि तपाईँले दोहोऱ्याइ तेरियाइकन पढ्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ शिक्षा चाहिँ प्रभु दिनुभएको टिचिङ चाहिँ त्यहाँ छ 그리고 뒤져나 TV에서도 먼저 5장부터 7장까지를 먼저 읽고 함께 나누기를 바랍니다. यो तपाईँ जो दुई दुईजना बन्नुभएको छ तपाईँ जोडी बन्नुभएको छ तपाईँले एक अर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँले सुरु गर्नुहोस् 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म दोहोऱ्याउनुहोस् तिर्याउनुहोस् 3-4 पल्ट 5 पल्ट दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् है घचघचाउनुहोस् तपाईँले पढ्नुभयो सुरु गर्नुभयो भनेर एकअर्काले घचघचाउनुहोस् 이 말씀은 바로 천국 백성이 갖춰야 될 가장 기본적인 그런 양식입니다. यो चाहिँ स्वर्गको निम्ति छुट्याइएको अलग गरेको स्वर्गको राज्यको नागरिकहरूले चाहिँ सधैँ त्यो मनन गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने थाहा गर्नुपर्ने केवल एउटा मुख्य कुरा हो त्यो मान्यताको कुरा हो यो चाहिँ 세상을 이길 수 있는 에너지가 이 안에 다 있습니다. संसारमाथि विजय हुन सक्ने एनर्जी पावर शक्ति चाहिँ यो भित्र छ 믿음으로 승리하는 우리 여러분 다 되시길 축복합니다. विश्वासद्वारा विजय हुने यहाँ सबैजना हुनुहोस् भनेर चाहन्छु आमेन 아멘. 이제 두 번째 말씀 보겠습니다. 소금과 빛 13절부터 16절입니다. तल अब 13देखि तल 16सम्म हेऱ्यो भने चाहिँ नुन र ज्योतिको विषय प्रभुले बताउनु भएको छ 소금과 빛은 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다. नुन र ज्योति भन्ने कुरा हामीले धेरै सुनिरहेको वचन हो 여러분들은 빛과 소금과 빛의 삶을 살고 계시죠. के तपाईँ नुन र ज्योति जस्तो भएर दिइरहनु भएको छ 우리 서로 이렇게 축복했으면 좋겠습니다. एक अर्कालाई यसरी हामी आशिष दिउँ त यसरी भनौँ त 빛과 소금의 삶을 살아주셔서 감사합니다. नुन र ज्योति जस्तो भएर जिउनु भएको लागि धन्यवाद भन्नुहोस् त नुन र ज्योति भएर जिउनु भएको लागि धन्यवाद 우리가 믿음으로 사는 그 자체가 빛과 소금의 삶입니다. हाम्रो विश्वासमा रहेर जिउनु भनेको नै प्रभुको वचनलाई अवलम्बन गरेर जिउनु भनेको नै नुन र ज्योति भएर जिउनु हो 눈 쳐이러 빛도 쳐이러 यसले नुन भएन भने के हुन्छ मिठो हुन्छ त खानेकुरा तरकारी हुँदैन 맛없어요. मिठो हुन्न स्वाद हुन्न 제가 네팔 이 공동체를 처음 할 때였습니다. म नेपालमा आएर पहिलोपल्ट भेलामा यसरी आउँदा बोल्दा 사모님이 음식을 맛있게 만들어서 이제 식사 시간이 됐어요. अनि गुरुआमाले खानेकुरा बनाएर मिठो बनाएर त्यहाँ तयार गर्नुभयो त्यो खानको लागि 네팔 성도들이 사모님 눈 주세요. 사모님 눈 주세요. 그래. अनि नेपाली भाइहरूले के भन्छ गुरुआमा नुन दिनुहोस् भने 그래서 무슨 소리인가 이게 눈이 겨울에 내리는 스노우 그 한국에서는 눈이라고 말합니다. अनि नुन भने चाहिँ उहाँले कोरियन भाषामा चाहिँ त्यो माथिबाट हिउँ पर्छ नि हिउँलाई उहाँहरूको भाषामा चाहिँ नुन भन्छ अनि नेपाली भाइले चाहिँ नुन दिनुहोस् भन्छ 그래서 처음에는 못 알아듣고 눈 하얀 거 찾는 거야 하얀 거. अनि उनीहरू सुरुमा चाहिँ हामी अलमल भयौँ त सेतो माग्छ सेतो कुरा माग्छ सेतो भन्दै 눈과 진이가 쌤 화이트 쌤. अनि के छ नुन पनि सेतै छ चिनी पनि सेतै हुन्छ फेरि सेतै छ 그래서 설탕을 달래는 거. 진이 디는. अनि पक्का पनि चिनी मागेको होला जस्तो लागेर हामीलाई चिनी दिउँ 그래서 설탕을 치니까 अनि तब त्यहाँ चिनी यो होइन भन्ने 눈. नुन चाहियो नुन भन्छ 그래서 소금을 쳤어요. अनि पैसा राम्रो त्यो पछि बुझ्यौँ थाहा भएछ नि नुन लगाएर दिउँ 소금을 주니까 소금을 스푼으로 밥에다 막 섞어 비벼서 먹는 거예요. अनि नुन दिएपछि त्यो चम्चीले निकालेर खानामा उहाँले लाउनु थाल्नुभयो छर्केर
눈 그렇게 많이 먹으면 안 돼. अनि हामीले नुन धेरै त्यसै धेरै खानुहुन्न 그래도 기억이 납니다. त्यो चाहिँ याद आउँछ है उहाँले कोरियामा पनि नेपाली भाइहरूको बिचमा सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले खाना बनाएर खुवाउनुहुन्छ उहाँहरू हामीभन्दा केही न केही नुन कम्ती खानुहुन्छ नेपालीहरूलाई के चाहियो चोटिलो पिरो चाहियो अनि नुन लागेन भनेर नुन माग्नुहुन्छ नुन थपेर खानुहुन्छ त्यस्तै त्यो कुरा गर्नुभएको 또 네팔에 처음 오니까 조띠 아웃 조띠 고 전기가 자꾸 나가는 거예요. नेपालमा बत्ती, म बत्ती। सुरुमा आउँदाखेरि जतिखेर पनि त्यो बत्ती गएको गएकै गर्थ्यो 버티고. 그래서 네팔에는 눈이 정말 필요해요. नेपालमा नुनको अति नै आवश्यक छ 왜냐하면 किनभने 냉장고가 없기 때문에 음식을 보관할 수가 없어요. प्राय त्यति फ्रिज छैन अहिले चाहिँ अब केही न केही हुँदैछ बिस्तारै हुँदैछ र पनि अहिले पनि गाउँघरमा फ्रिज त्यति हुन्न 그래서 음식을 좀 눈을 많이 넣어서 좀 짜게 만들어야 상하지 않아요. अनि नुनले काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि खानेकुरा चाहिँ अलिक लामो समयसम्म राख्ने काम गर्छ सडिनुबाट जोगाउँछ त्यही भएर फ्रिज नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ अचारहरूमा हामी के बनाएर खाँदै हाल्छौँ नि होइन अलिक नुन बढी हर्का चर्का तुर्को बनाएर हामी लगाउँछौँ बयममा 그래서 소금의 눈의 역할은 맛을 내기도 하지만 상하지 않게 부패하지 않게 하는 것이죠. नुनको काम भनेको के हो भने मिठो पनि बनाउँछ त्यसले हामीलाई स्वादिलो बनाउँछ भने सडिनबाट पनि उसले रोक्छ 그래서 세상을 깨끗하게 하는 것이죠. त्यसले चाहिँ संसारलाई चाहिँ शुद्ध गराउनु भने जस्तै हो हामीले नुनले के गर्ने हो मान्छेलाई शुद्ध गर्ने चोख्याउने अथवा बचाउने काम गर्नु 빛은 어둠 가운데 빛으로 밝게 비추는 것이죠. ज्योति भनेको जहाँ अँध्यारो हुन्छ त्यो अँध्यारोमा ज्योति बाल्दै के हुन्छ त्यो अँध्यारो पनि ज्योति उज्यालो बनाउँछ 죄로 인해서 예수 그리스도를 알지 못하는 그런 자들에게 빛으로 여러분들을 부르신 것이죠. अनि पापको बन्धनमा अन्धकारको बन्धनमा भएका मान्छेलाई त्यहाँबाट छुटकाएर हामी ज्योति पक्रेर हामी उनीहरूमा गएर चाहिँ हाम्रो ज्योति उनीहरूलाई दिएर चाहिँ उनीहरूमा भएको अन्धकारलाई हटाउने काम गर्नु हो 그리고 21절부터 26절까지는 21देखि 26सम्म हेऱ्यो भने 미워하는 것에 대해서 말씀하고 있습니다. अनि घृणाको विषयमा यहाँनिर भनिएको छ 십계명에는 살인하지 말라 이렇게 돼 있죠. व्यवस्थामा के छ हत्या नगर भनेर लेखिएको छ 근데 예수님께서는 미워하지 말라 이렇게 말씀하시면서 미워하는 것이 바로 사람을 살인하는 것이다 봤어요. अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ यदि आफ्नै भाइलाई तिमीले घृणा गर्छौ भने घृणा गर्नु नै हत्या गरे जस्तै हो भन्नुभयो 그래서 구약 때는 사람을 죽이면 그것이 죄였어요. अनि पुरानो कुरा अनुसार चाहिँ यदि हामीले कसैलाई हत्या गरेको छ भने त्यो चाहिँ के हो पाप हो 근데 예수님이 오셔서 미워하는 것이 살인이다 이렇게 말씀하셨어요. तर प्रभुले के भन्नुभयो हत्या हालेको मात्रै हत्या होइन तिमीले कसैलाई घृणा गर्छौ उसलाई चोट पुर्याउँछौ भने तिमी पनि हत्या गरे जस्तै हो भन्नुभयो 그래서 미워하지 말라 이렇게 말씀하셨어요. त्यही भएर प्रभुले घृणा नगर भन्नुभयो 미워하지 말라는 말은 다시 말하면 사랑하라 말씀하셨어요. यसलाई घृणा नगर भन्नुको त्यसलाई उल्टो अर्थ भन्यो भने प्रेम गर भन्नुभएको हो 사랑하는 마음과 미워하는 마음은 정반대예요. त्यो प्रेम गर्नु र घृणा गर्नुको कुरा चाहिँ के हो पूर्ण रूपमा त्यो फरक कुरो हो अपोजिट कुरो हो 예수님이 사랑하라 말씀하십니다. त्यही भएर प्रभुले के भन्नुहुन्छ प्रेम गर भन्नुहुन्छ 특별히 형제를 사랑하라 말씀. विशेष गरेर आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गर भन्नुहुन्छ 사랑하는 것이 무엇입니까? प्रेम गर्नु भनेको के हो त 내 것을 함께 나누는 것입니다. ममा भएको कुरा के गर्नु बाँड्नु हो 그럴 때 그들의 마음의 문이 열리게 됩니다. जब त्यसो गर्छ भने उनीको हृदयको ढोका खोलिन्छ 사랑하는 것은 바로 용서라는 것입니다. अनि प्रेम गर भनेकोले क्षमा देऊ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ 용서는 묶여져 있는 것을 푸는 것입니다. क्षमा भने चाहिँ बाँधिएको कुरालाई चाहिँ खोल्नु हो 미워하는 마음이 있는 자들이 하나님 앞에 헌금을 드릴 때 베티할 때 헌금을 하나님이 받으시지 않는다고 말씀합니다. यदि हामीले कसैलाई घृणा गरेका छौँ भने हामीले त्यो घृणा अरूप्रति हामी घृणा बोकिरहेका छौँ घृणा गर्छौँ भने हामीले परमको अगाडि परमको उपस्थिति त्यहाँ के अरे भेटी चढाउँछौँ भने त्यो भेटी परमले ग्रहण गर्नुहुन्न 너희가 하나님 앞에 헌금을 드리고 싶다면 가서 먼저 형제가 용서하고 사랑하고 와서 헌금을 यदि 드리는 तिमी 것입니다. परमेश्वरलाई भेटी चढाउन चाहन्छौ भने पहिला तिम्रो दाजु कोही भाइसँग कोहीसँग तिमीले घृणा गरेको छौ पहिला गएर मिलाप गर क्षमा देऊ अनि आएर तिमीले भेटी चढाऊ भन्नुहुन्छ 지금 예수님이 말씀하고 있는 이 말씀들은 다 천국
하나님 나라 안에서 사는 것을 말하고 있는 거예요. अनि प्रभुले यहाँ भनिरहनु भएको कुरा चाहिँ के हो त स्वर्गको राज्यमा रहेर जिउने मान्छेहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुराको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। 그래서 내가 지금 이 말씀을 들을 때 지금까지 천국의 믿음을 가지고 살았는가? अनि जब अहिले यो वचन हामी सुन्दैछौँ भने अहिलेसम्म म विश्वासी भएर के म त्यो स्वर्गीय राज्यको नागरिक जस्तो भएर के म साँचो विश्वासी भएर दिइरहेको रहेछु त? 아니면 이제 오늘부터 내가 천국의 믿음으로 살아야 되는가? कि त अब आजदेखि चाहिँ साँच्चै मैले बुझ्दैछु यी कुरा वचनहरू, अबदेखि चाहिँ म साँचो स्वर्गको राज्यको नागरिक भएर त्यो प्रकारले म जिउँछु। 여러분 어떻습니까? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? 첫 번째입니까? 두 번째입니까? तपाईँ पहिलो हुनुहुन्छ कि दोस्रो हुनुहुन्छ? तपाईँ प्रभु राज्यभित्रै तपाईँ जिरहनु भएको छ कि वचन अनुसार? होइन भने अब आजदेखि चाहिँ म त्यो प्रकारले जिउँछु भन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्छ? इमान्दारीबाट भन्नु पर्यो। अहिले पनि कसैलाई घृणा गरिरहनु भएको छ? प्रेम गर्नुभएको छ? क्षमा दिनुभएको छ? छैन भने आजदेखि स्टेप बढौँ हामी। त्यो चाहिँ साँचो विश्वासी जीवन होइन। मैले सधैँ भन्ने गर्छु हामी चाहिँ संसारमै जिए तापनि हाम्रो जीवन जिए चाहिँ ईश्वरीय जीवन हो। जीवन जियाउनु पर्छ। ईश्वरीय जीवन जिएको मान्छेले मात्रै प्रभुसँग उठाइन्छ। एकदमै बुझ्नुपर्छ। इसाई मुखको इसाई भएर हुँदैन। जो यसोले विश्वास गरेको दिनदेखि संसारबाट अलग भएको छ उसको जीवन जिए चाहिँ ईश्वरीय जीवन, प्रभु केन्द्रित जीवन, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएको हुनुपर्छ। त्यो मान्छे मात्रै प्रभुसँगै उठाइने विश्वासी चाहिँ हो। आमेन। 여러분 지금까지 아무 문제가 없습니다. 괜찮습니다. तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन, ठिकै छ जे भए पनि। 왜냐하면 예수님이 다 아셔요. हाम्रो अवस्था सबै प्रभुलाई थाहा छ। 우리 의지로 마음으로 결정하기를 예수님은 또 보고 계십니다. अब हाम्रो मनलाई, हाम्रो विचारलाई अब हामीले के गर्ने डिसिजन गर्नु परेको चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्छ। अब कसरी जिउने, अब हिजोसम्म जसरी जियौँ त्यो कुरा भुलिदिउँ। अबदेखि 아까 성전에 나오는 물에 대해서 말씀을 나눴었어요. अघि मैले यरुशलेमको मन्दिरमा त्यो आएको पानी भर्दै गएको विषयमा तपाईँलाई मैले बताएँ। 내가 걸어가는데 이 물이 발에 걸리는 그 정도에 따라서 우리는 살아가는 것입니다. हामी हिँड्दाखेरि हिँड्नलाई रोक्ने हामीलाई हिँड्नलाई गाह्रो हुने प्रकारको त्यो जुन पानी भरिएको हुन्छ, पानी भरिरहेको त्यसरी आफ्नो तर्फबाट हिँड्न सक्दैनौँ। त्यो प्रकारको गहिराइमा पवित्र आत्मा र वचनमा डुबेर हामी जिउनुपर्छ। 말씀에 우리 마음들이 많이 걸려서 이제 말씀을 따라가기를 원합니다. अनि जब वचनको गहिराइमा डुब्छौँ, वचनलाई मनन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ भने हामी वचन अनुसार चल्न सक्छौँ। ओहो वचनले यसो भनेको छ, मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई के गर्छ, हाम्रो इच्छालाई उसले रोकिदिन्छ वचनले। 하나님께서 내가 결정하고 의지적으로 나아갈 때 하나님은 우리를 도우시는 하나님이십니다. जब हामी डिसिजन गर्छौँ अब म आफ्नो तरिकाले होइन, म परमेश्वरको तरिकाले वचन अनुसार जिउँछु भनेर त्यो कुरामा लागेर त्यो कुरा त हामी हिँड्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। 아멘. आमेन। 그리고 또 한 가지만 더 보고 넘어가겠습니다. अनि अर्को एउटा हेरेर अगाडि बढ्नेछौँ। 27절부터 30절에 가늠에 대해서 교훈하고 있습니다. 27 देखि 30 सम्म हेऱ्यो भने व्यभिचारको विषयमा भनिएको छ। 여기에서 가늠은 바로 하나님 한 분만을 섬기라는 것입니다. यहाँ व्यभिचार भन्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वर एक मात्र परमेश्वरलाई सेवा गर्नुपर्ने, आराधना गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई बुझाइएको छ। 또 가정에서는 한 남편, 한 아내를 섬기라는 것입니다. अनि परिवारमा चाहिँ एउटै श्रीमती, एउटै श्रीमान, श्रीमतीले एउटै श्रीमानलाई हेर्नु पर्यो, श्रीमानले पनि एउटै श्रीमतीलाई हेर्नु पर्यो। 한 사람의 배우자만 진심으로 사랑하면 그 상대 배우자도 진심으로 함께 사랑하는 것입니다. जब हामी एकजनालाई मात्रै साँच्चै हेर्छौँ र प्रेम गर्छौँ भने उसले पनि उसलाई हेर्ने, उसलाई प्रेम गर्नलाई त्यही प्रकारले हेर्छ र प्रेम गर्छ। 제가 네팔에 오기 전에 아주 충격적인 이야기를 들었습니다. म नेपाल आउनुभन्दा अगाडि एक प्रकारको एकदमै चोट लाग्ने प्रकारको कुरा मैले सुने। 우리 젊은 형제 자매들이 한국에 일하러 많이 옵니다. अहिले धेरै जवान भाइ बहिनीहरू कोरियामा काम गर्न आएका छन्, गएका छन् यहाँबाट। 또 결혼하지 않은 형제 자매도 있지만 결혼한
친구들이 많이 있어요. कतिजना भाइ बहिनीहरू विवाह नै नगरिकन गएका छन् भने कतिजना चाहिँ विवाहित बहिनीहरू विवाहित भाइहरू गएका छन् 열심히 일해서 고향으로 가족들에게 돈을 보내서 또 아이들 학교도 보내고 또 생활도 하고 합니다. अनि उनीहरूले एकदमै मेहनत गरेर काम गर्छन् आफ्नो घरमा पैसा पठाउँछन् पैसा पठाएकोले घरमा उनीहरूले त्यो घर व्यवहारहरू चलाइरहेका हुन्छ छोराछोरीलाई पढाइरहेका हुन्छन् 또 좋은 땅을 사고 좋은 집을 만듭니다. अनि उनीहरूले पैसा कमाएर जमिन पनि किन्छन् अनि घर पनि किन्छन् घर बनाउँछन् 너무나 아름다운 모습으로 살고 있죠. यो चाहिँ एउटा असल कुरो सुन्दर तरिकाले उनीहरू जिरहेको छ 그런데 많은 사람들 중에 일부가 तर त्यो धेरैजना यो प्रकारको जीवन जिरहेको छ राम्रो कुरो तर यो बिचमा केहीजना चाहिँ 1% चाहिँ 한국에서 사는 것이 외롭습니다. 1%लाई चाहिँ के हुन्छ कोरियामा गएर रहनु चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै पट्याइ लाग्दो भइरहेको छ 그래서 다른 자기 아내가 아니고 자기 남편이 아닌 다른 여자와 함께 사는 것이죠. के गर्छ उनीहरू आफ्नो घरमा श्रीमती छ आफ्नो घरमा श्रीमान छ हुँदाहुँदै पनि उनीहरू विवाहितहरू हुन् उहाँ गएर के गर्छ एकअर्कामा उनीहरू सँगै उनीहरूको सम्पर्क हुन थाल्छ 제가 깜짝 놀랐어요. त्यो कुरा मैले सुने मैले कुरा देखेँ त्यो कुरा एकदम मलाई अचम्मित बनायो त्यसले 그런 친구가 예배 드리러 나오죠. त्यस्तो भाइहरू छन् त चर्चमा आराधना गर्न आउँछन् सङ्गति गर्न 그래서 제가 단호하게 말했어요. मैले अनि यसरी सिधा भने भाइलाई 그것은 절대로 안 되는 죄다. त्यो गर्नै नहुने पाप हो 마음을 돌리고 다시 그 생각을 버리라. मनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर त्यो नराम्रो मनलाई तिमीले हटाइदेऊ भने 이 친구가 그 말에 걸렸어요. जब मैले यो कुरा भने त्यो भाइलाई मैले भनेको कुराले के गर्यो चोट पुर्यायो 목사님이 한국에 온 동안 두 사람이 다른 먼 지역으로 갔어요. अनि उसले के गर्छ यहाँ कोरियामा आउनु त्यसको लागि मात्रै त्यसो गरेको हो भन्छ अनि उसले के गर्छ मैले त्यो सधैँ उसलाई त्यो भन्नेको कारणले गर्दा ऊ के गर्छ हाम्रो ठाउँबाट ऊ अर्कै ठाउँमा गयो 우리가 살아가면서 그런 생각이 들어올 수 있어요. अनि हामी जिउने क्रममा त्यो प्रकारको नकारात्मक विचार आउन सक्छ नराम्रो विचार 그러나 하나님의 말씀이 내 안에 부딪히면 발에서 걸리면 무릎에서 걸리면 우리가 버릴 수 있어요. तर परमेश्वरको वचन हामीमा छ भने हाम्रो पानी गुलीगाँठा हुँदै घुँडा हुँदै कम्मरसम्म पानी भर्यो वचनले हामी भर्यौँ भने त्यो नराम्रो कुरा हामीले त्याग्न सक्छौँ छोड्न सक्छौँ 그러면서 뭐라고 말하냐면 अनि मैले के भने 목사님 저희는 한국에 있을 때만 하고 네팔에 가면 절대로 아닙니다. अनि त्यो भाइले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि पास्टर बा हामी कोरियामा रहन्जेल मात्रै हो नेपाल गएपछि आफ्नो आफ्नोमै घर घरमै गइहाल्छु नि भन्छ 죄는 작은 죄나 큰 죄나 죄가 점점 커지는 것이에요. पाप भनेको सानो होस् ठुलो होस् एउटै हो त्यो अझै त्यो बढ्दै जान्छ 처음부터 버려야 되는 것이죠. सुरुमै छोडिहाल्नुपर्छ त्यागिहाल्नुपर्छ 우리도 예수 그리스도 한 분만이 우리의 왕이시고 우리의 구원자이십니다. येशू प्रभु मात्रै हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ 한국에 온 친구들이 힌두도 좋아요, 예수님도 좋아요, 부다도 좋아요, 다 좋아요. कोरियामा काम गर्न गएका भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ चर्च पनि जान्छन् त्यतिकै कुरा गर्छन् र बुद्धिस्ट पनि मनपर्छ हिन्दू पनि मनपर्छ सबै मनपर्छ भन्छ 그것은 맞는 말이 아닌 것이죠. त्यो चाहिँ मिल्ने कुरा होइन 하나님 유일하신 하나님이시죠. परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ 그분이 우리의 죄를 위해서 그 아들을 보내주시고 उहाँले हाम्रो पापको निम्ति उहाँको एकलौटे पुत्र पठाउनु भयो हाम्रो निम्ति 우리 죄를 위해서 그분이 십자가에서 죽으신 हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो पाप बोकेर येशू क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो 예수님 외에 누가 우리의 죄를 위해서 죽으신 분이 있습니까? येशू बाहेक हाम्रो पापको निम्ति अरू कोही त्यसरी हाम्रो पापको निम्ति मर्दै कोही छन् 근데 우리가 참 미련한 것이 사람입니다. तर हामीले के भन्नु यस्तै प्रकारको कुरा यो यथार्थ कुरा नबुझिकन जिरहेको छौँ हामी मान्छेहरू 제가 네팔에 와서 그 잔드라길이 그 카트만두에 한번 올라간 적이 있어요. म नेपालमा आएर एकपल्ट चन्द्रगिरी त्यो केबल कार माथि टप डाँडामा जाने त्यहाँ म गएको छु 그 산에 가니까 큰 황소를 만들어 금으로 이렇게 칠해놓은 황소가 있어요. त्यो माथि केबल कार चढेर माथि पुगेपछि त्यहाँ माथि एउटा मन्दिर छ मन्दिरको अगाडि ठुलो र सुनको आकारमा सुनको रङमा गोल्डन रङमा एउटा के भने एउटा गोरु एउटा बाछो त्यहाँ मूर्ति बनाएर राखेको छ
오는 언론은 많은 사람들이 와서 다 절하고 가는 거예요. जो मान्छेहरू त्यो माथि डाँडामा पुग्छन् त्यो मन्दिरको अगाडि त्यो बनाएको छ बाँसको मूर्ति बनाएर छ सबैले त्यहाँ ढोक्दै जान्छ 그 황금 소를 만들어 놓은 그 소가 무슨 능력이 있습니까? त्यो सुनको कलरमा त्यहाँ मूर्ति बाछाको मूर्ति बनाएर राखेको छ तर त्यो उसमा के शक्ति छ र त्यहाँनिर 사람이 मूर्ति मान्छेले बनाएर राखेको मूर्ति न हो 그 황소를 만들어 놓은 사람이 있습니다. त्यो बाछोको त्यो आकार त्यो मूर्ति बनाउने मान्छेले बनाएको 거기다 절하려면 이 황소를 만들어 놓은 사람한테 절해야 돼. बरु कि त त्यो बनाएको मूर्ति त्यो बाछो मूर्तिको रूपमा बनाएर बाछोलाई ढोग्नुभन्दा त त्यो मूर्ति बनाउने मान्छे बरु राम्रो हो नि बरु उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ बरु 그리고 또 나무 큰 나무 있으면 거기에다가 또 अनि त्यो ठुलो रुख देख्ने बित्तिकै रुखको अगाडि गएर यसो गरिहाल्छ फेरि 그래서 왜 그 사람들이 그렇게 할 수밖에 없는가? किन मान्छेको चेतना किन विवेक त्यो प्रकारको भइरहेको छ किन त्यो उनीहरू नगरी गर्नलाई छोडै नसकेको 생각이 없는 것이죠. किन त्यो विचार उनीहरूको चेतना विचार छैन 그리고 아버지, 할아버지 또 할아버지부터 그렇게 해왔기 때문에 우리도 그냥 그렇게 하는 거죠. अनि पुर्खा पुस्तादेखि नै बाजे बराजु जिजु बाजेदेखि आएको कारणले गर्दा हामीले पनि परम्परा धान्नुपर्छ हामीले पनि गर्नै पर्छ भनेर मान्छेहरू त्यही प्रकारको लयमा गइरहेका छन् 그래서 그런 사람들을 우리가 눈이 있어도 보지 못하는 자, 귀가 있어도 듣지 못하는 자. त्यस्तो मान्छेलाई के भन्यो बाइबलले के भन्छ आँखा भए पनि देख्न नसकेको कान भए पनि सुन्न नसकेको भनेको 그들에게 영적인 눈이 열리도록 예수님이 필요한 것이죠. र उनीहरूको आत्मिक आँखा खोलिनको लागि उनीहरूको जीवनमा प्रभु येशूको खाँचो छ 아멘. 아멘. 그들에게 예수 그리스도의 생명이 필요합니다. उनीहरूलाई चाहिँ येशूमा भएको त्यो जीवन आवश्यक छ 예수님께 이렇게 마태복음 5장부터 7장까지 정말 우리가 생각하면 생각할수록 더 깊이 깨달을 수 있는 말씀을 주신 것이죠. अनि यसरी प्रभुले मत्ती 5देखि 7 अध्यायसम्म हेऱ्यो भने यसो प्रकारको गहिरो प्रकारले यी कुरालाई प्रभुले बताउँदै जानुभएको छ 그리고 마태복음 8장부터 9장까지는 अनि मत्ती 8देखि 9सम्म चाहिँ 치유에 대해서 예수님이 네, 많은 환자들을 고쳐주셨습니다. चङ्गाइको बारेमा त्यहाँ पाउँछौँ त्यहाँनिर 8 अध्याय र मत्ती 8 र 9 अध्यायमा चाहिँ प्रभुले धेरै रोगी बिरामीलाई निको पार्नुभएको घटना त्यहाँ देख्छौँ 마태복음 8장부터 9장까지 많은 그런 환자들을 고쳐주셨습니다. अनि मत्ती 8 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै त्यहाँ रोगी बिरामीलाई प्रभुले निको पार्नुभएको हामी देख्छौँ 그래서 예수님이 하나님 말씀을 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 모든 질병들을 고쳐주신 하나님이십니다. अनि प्रभु यसले के गर्नुभयो परमको राज्यको प्रचार गर्नुभयो परमको वचन सिकाउनु भयो अनि रोगी बिरामीलाई निको पार्नुभयो 그래서 많은 환자들을 고칠 때 그들의 믿음을 통해서 고치십니다. अनि रोगी बिरामीलाई निको पार्दा पनि कसरी निको पार्नुभयो उनीहरूको विश्वास अनुसार निको पार्नुभयो 우리 아싸 목사님도 여기에 많은 성도들을 기도하고 또 아픈 사람들을 위해서 기도하고 그래서 많은 자들이 회복된 것을 보고 있습니다. अनि यहाँनिर हाम्रो आशापासाज्यूले पनि धेरै रोगी बिरामीलाई निको पार्नुभएको निको भएको कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ त्यो कुरा यहाँ भइरहेको छ 하나님의 나라 안에서 일어나는 일입니다. यो चाहिँ परमको राज्यभित्र देखिने हुने कुराहरू हो 그리고 많은 귀신에 들렸던 많은 사람들을 자유케 해주셨습니다. अनि परमको राज्यमा जब हामी आउँछौँ भने परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै प्रकारको रोग बिमारबाट दुष्ट आत्माको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ 예수님께서 하셨던 그 공생의 3년 동안의 일들을 우리가 성경 말씀을 통해서 잘 또 배워야 되는 것입니다. अनि प्रभु येशूले 3.5 वर्षमा गर्नुभएको सेवाकाई कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले वचनद्वारा हामीले राम्ररी हेर्नुपर्छ राम्रो त्यो कुरा सिक्नुपर्छ 그래서 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 약속하셨습니다. अनि हामीले तल हेर्यो भने योहन्ना 1को 12मा हेर्यो भने येशूलाई विश्वास गर्ने र उहाँलाई ग्रहण गर्ने सबैलाई प्रभु सन्तान हुने भनेको राज्यको सन्तान हुने हक अधिकार दिनुभएको छ भन्ने कुरा पाउँछौँ 그래서 예수님이 하나님의 아들이십니다. येशू प्रभु परमको पुत्र हुनुहुन्छ 그 예수님의 그 이름을 믿는 자들에게는 동일하게 하나님의 자녀 아들이 된 अनि 권세를 येशूको 주셨다고 नाउँमा 약속하셨습니다. विश्वास गर्ने येशूलाई ग्रहण गर्नेलाई चाहिँ समान रूपमा येशू जसरी भने पुत्र हुन्छ त्यसै गरी हामी पनि परमको राज्यको सन्तान हुने अधिकार हामीले पाएका छौँ 예수님께서 이렇게 공생의 3년 동안 하셨던 이 모든 일은
어떻게 어떤 능력으로 했는가? यसो प्रभुले 3.5 वर्षको सम्म सेवकाई चाहिँ कुन तरिकाले कुन शक्तिले गर्नुभयो? 이것은 베드로가 사도행전에 사역을 하면서 그 많은 무리들에게 하나님의 나라를 가르칠 때 하셨던 말씀. त्यो कुरा चाहिँ कहाँ पाउँछ भने हामीले हेर्छौँ प्रेरितको पुस्तकमा धेरै भिडको बिचमा पत्रुसले त्यहाँ प्रचार गर्ने क्रममा कसरी पत्रुसले त्यहाँ प्रचार गर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ देख्न सक्छौँ। 사도행전 10장 38절 한번 보겠습니다. प्रेरित 10को 38मा हामीले हेरौँ त प्रेरित 10को 38 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 하셨음에 모든 질병을 고치셨다고 말씀하십니다. यहाँ यसै लेखेको छ कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। आमेन। 하나님이 하신 것이죠. परमेश्वर स्वयंले गर्नुभएको। 우리도 예수님과 같이 하나님의 아들이라고 말씀하셨습니다. हामी पनि यसलाई विश्वास गरेपछि यसु बराबर परमको पुत्र परमको सन्तान भएका छौँ। 마태복음 28장 18절에는 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님께 주셨다고 말씀하셨습니다. अनि मत्ती 28को 18 हेऱ्यो भने स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार प्रवेशलाई दिएको छ भन्ने हेर्छ। 부활하신 예수님께서 그 제자들에게 마지막으로 사도행전 1장 8절에 말씀하십니다. अनि पुनरुत्थान हुनेपछि प्रभु येशूले अन्तिममा ती चेलाहरूलाई प्रेरितको पुस्तक 1को 8मा यसरी भन्नुहुन्छ 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भयो तिमीले शक्ति पाउने छौ। 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. अनि यरुशलेम यहुदिया सामर्य पृथ्वीको अन्तिमसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ। 예수님은 나사렛 예수에게 하나님이 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨다고 말씀하셨어요. यहाँ कसरी लेखेको भर्खर हामीले प्रेरित 10 को यहाँ पढ्यौँ यसु प्रभुले कसरी कुन शक्तिले काम गर्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा र शक्ति उहाँमा थियो र त्यो परमेश्वरबाट आएको त्यो शक्तिद्वारा उहाँले काम गर्नुभयो लेखेको छ। 그렇지만 예수님이 그 모든 제자들에게 말씀하신 것은 오직 성령이 너희에게 임하시면 하는 것이죠. अनि प्रभुले चेलालाई के भन्नु फेरि यदि तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आयो भने 아직 성령이 오시지 않은 것이죠. त्यति बेलासम्म पवित्र आत्मा पठाइएको थिएन। 성령의 임재 가운데 있지 않은 것이에요. उनीहरू त्यो पवित्र आत्मा भित्र थिएनन् उनीहरू अहिलेसम्म। 그래서 첫 시간에 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이렇게 제가 질문했습니다. त्यही भएर सुरुको दिनमा मैले भने त्यहाँ पावलले एफिससको मण्डलीमा गएर त्यहाँ विश्वास गरेर भने तिमीले यसलाई विश्वास गर्दा पवित्र आत्मा पायौ भनेर सोधेको थियो। 그래서 우리가 성령을 사모하고 성령의 임재 가운데 성령을 받아야 돼요. त्यही भएर हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले लिनुपर्छ र पवित्र आत्माको भरपुरी हामीमा हुनुपर्छ। 그래서 이 하나님의 능력 성령이 필요합니다. त्यही भएर परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्माले हामी भरिनुपर्छ। 구하라 찾으라 두드리라 이때도 하나님께서 가장 좋은 것을 우리에게 주신다고 약속하신 것이죠. माग खोज ढक्टक्याउ यदि तिमीले त्यो प्रकारले गर्यो भने परमेश्वरले अति उत्तम कुरा तिमीलाई दिनुहुनेछ भन्ने हेर्छ। 그때도 누가복음 11장 13절에 성령을 주시지 않겠느냐 성령을 주신다 이렇게 말씀하십니다. त्यही कुरा चाहिँ तल लुकाको पुस्तक 12को तल 11 13 हेर्नु भने पाउँछौँ तिमीलाई परमेश्वरले त असल कुरा दिनुहुन्न र उहाँले पवित्र आत्मा तिमीलाई दिनुहुन्छ। असल कुरा के रहेछ पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ भनेर हेर्छ। 하나님이 영이시니 우리가 진리와 영으로 예배한다 말씀하십니다. परमेश्वर आत्मा हुनुभएकोले गर्दा हामीले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई प्रभु आराधना गर्नुपर्छ। 아멘. आमेन। 성령으로 하나님의 말씀과 성령으로 우리가 하나님 일을 하는 것입니다. उहाँको वचन र आत्माद्वारा हामीले परमेश्वरको काम गर्ने हो। 그래서 하나님의 능력 성령을 받고 성령의 능력으로 사역을 해야 하는 것입니다. परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण भएर हामीले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। 성령의 능력으로 믿음을 키우는 것입니다. पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा विश्वासले बढाउनु पर्छ। 하나님이 함께 하시는 것입니다.
त्यसो गर्दा परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। 하나님은 영이십니다. परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। 하나님의 영이 우리 안에 오는 것이 성령의 임재. परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनु चाहिँ पवित्र आत्मा हामीमा आउनु हो, हुनु हो। 그래서 성령의 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라고 किन 말씀하셨습니다. पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्नेहरू चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्ने चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुन्। 이번 3일 동안에 우리가 성령 안에서 예배하고 성령 안에서 말씀을 듣고 성령 안에서 기도했습니다. अनि यो 3 दिनसम्म हामीले सुरुदेखि नै पवित्र आत्मा भएर हामीले वचन पढ्यौँ, वचन प्रचार गऱ्यौँ, अहिले हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। 이것이 바로 하늘문이 열린 이곳입니다. यो चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलिएको स्थान हो। 그때 많은 자들이 회복되는 것을 보고 있습니다. जब स्वर्गको ढोका खोलिएको हुन्छ भने जब परमको वचनलाई ग्रहण गरेको हुन्छ हामीले, जब उहाँ पवित्र आत्माले भरिन्छ भने त्यहाँनिर धेरै मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ, धेरै रोगी बिरामीहरू निको हुन्छ। 기쁨이 없던 자들에게 하나님의 기쁨이 충만한 것입니다. अनि खुसी नभएको बेखुसी मान्छेलाई पनि परमेश्वरले खुसी दिनुहुन्छ। 걱정, 염려, 걱정이 많았던 자들, 두려움이 많았던 चिन्ता 자들이 फिक्री 자유케 되고 डरमा भएको मान्छेलाई प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। 마음의 평강이 없던 자들에게 하나님의 평강이 임하는 अनि 것입니다. मनमा शान्ति नभएको अशान्ति भएको मान्छेलाई परमेश्वरले उहाँको शान्ति दिनुहुन्छ। 이것은 바로 예수 그리스도의 생명이 우리 안에 들어오고 하나님의 영이 함께한다는 증거 사인입니다. यो कुराको सङ्केत चाहिँ के त प्रवेश हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो, चिन्ह हो। 그래서 하나님께서 이번 집회를 통해서 여러분 한 사람 한 사람을 하나님의 사람으로 하나님의 성령의 사람으로 세우시는 것입니다. अनि परमेश्वरले यो सेमिनारद्वारा तपाईँले एक जना चाहिँ परमेश्वरको मनपर्ने प्रकारको परमेश्वर जनहरू र सन्तान जस्तो गरेर तपाईँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, खडा गर्दै हुनुहुन्छ। 그래서 여러분들을 하나님의 영으로 충만케 하시고 예루살렘 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되도록 하시는 것입니다. अनि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई परमको वचनले तपाईँलाई भरिपूर्ण बनाएर अब उपरान्त यरुशलेमदेखि यहुदियादेखि सामरिया पृथ्वीको अन्त्यमा साक्षी हुने तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। 여러분들의 가정을 위해서, 여러분들의 지역을 위해서, 여러분들의 가족을 위해서 기도하고 그들에게 복음을 전할 수 있습니다. तपाईँ आफ्नो परिवारमा, आफ्नो वरिपरि नातेदारमा, आफ्नो छिमेकीहरूका निम्ति त्यहाँ परको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्दै उनीहरूलाई तपाईँले सुसमाचार गर्नुपर्छ। 또 어떤 많은 사람들에게는 새로운 하나님의 비전과 도전을 주십니다. अनि अरू नयाँ मान्छेलाई पनि परमेश्वरले त्यही प्रकारको परमेश्वरको सेवा गर्न निम्ति त्यो प्रकारको दर्शन र बोझ दिनुहुन्छ। 너희는 모든 민족으로 제자를 삼으라고 말씀하십니다. अनि प्रभुले तिमीहरू सबै संसारमा गएर तिमीहरू के अरे चेला निर्माण गर भन्नुहुन्छ। 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्म दियो। 하나님의 말씀을 가르쳐 지키게 하라 이렇게 말씀하십니다. जसरी मैले तिमीलाई गर्न सिकाएको छु त्यही अनुसार तिमीले गर्न सिकाओ भन्नुभयो। 또 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. अनि प्रभुले भने तिमीहरू सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। 이제 우리의 기도의 지경을 넓히시기를 바랍니다. अब हाम्रो प्रार्थनाको क्षेत्रलाई हामीले बढाउनु पर्छ। 나 우리 가족이 아니라 이제는 하나님 저를 어떻게 사용하시기 원하십니까? अब म मेरो परिवारभित्र मात्रै होइन, तपाईँले मलाई कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ तल लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले प्रार्थना गर्नुपर्छ। 제가 섬겨야 될 열방은 어디입니까? मैले सेवा गर्नुपर्ने संसार कता हो? अब 내가 기도하고 섬겨야 될 민족은 어디입니까? मैले प्रार्थना गरेर सेवा गर्नुपर्ने जाति कुन जाति हो? 이것을 위해서 기도하십시오. यसको निम्ति प्रार्थना गर्नु हो। 하나님은 여러분들을 세우실 것입니다. परमेश्वर तपाईँलाई खडा गर्नुहुनेछ। 하나님 여러분에게 성령으로 기름 부으실 것입니다. परमेश्वर तपाईँलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण गर्नुहुनेछ। 여러분들의 기도를 통해서 한 민족이 다시 회복되고 살아날 것입니다. तपाईँको प्रार्थनाद्वारा कुनै एउटा जाति परिवर्तन हुनेछन्। 우리는 작은 자가 아닙니다. हामी सानो मान्छेहरू होइनौँ। 하나님 안에서 우리는 다시 세움을 받은 큰 자입니다. अनि हामीले परमेश्वरभित्र नयाँ आत्मा पाएका ठुलो मानिसहरू हौँ। 그래서 일어나라 빛을 발하라. अझ खडा हो र ज्योतिलाई हेर, प्रकाशमान हो। 하나님의 영광이 너희 위에 임하였느니라. परमेश्वरको महिमा तिमीहरूमा छ, उदाएको छ। 아멘. 아멘. 일어나라 빛을 발하라. खडा हो र प्रकाशमान हो। 이사야 60장 22절을 보겠습니다. यसैया 60को 2 पद हेरौँ। यसैया 60को 1। यसैया 60장. 예. 22절? 60장 몇 절? 22절 마지막.
22절 예. यसै 60को 22मा यसै लेखेको छ। हामी सबैले पढौँ न ल सबैले पाउनुभयो? तपाईँले घरमा गएर याद गर्नुहोस् ल, बाइबललाई याद गर्नुहोस् है, कुन पुस्तक कहाँ छ। ल हामी सबैले सँगै पढौँ त। सुरु, तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा म त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। आमेन। 우리는 작은 자입니다. हामी सानो मानिसहरू हौँ, 그러나 예수 그리스도가 우리 안에 들어옴으로 तर प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुभएको कारण, आउनुभएको कारणले गर्दा 하나님께 쓰임 받는 큰 자입니다. अब हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा ठुलो मानिसहरू हौँ। 작은 자지만 1000명을 이룬다고 हामी 말씀합니다. थोरै छौँ तर हामी के गर्छौँ? 1000 हुनेछौँ। 그래서 그 예수를 믿는 자들이 모이면 तर जहाँ हामी येशूलाई विश्वास गरेर त्यहाँ भेला हुन्छौँ। 네팔이 세계에서 작은 नारा 같지만 नेपाल संसारमा र सानो राष्ट्रको सानो देश भए तापनि 예수 그리스도가 함께 하시고 प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँहरूसँगै हुनुभयो भने यो देशमा 성령께서 기름 부으시면 पवित्र आत्मा तपाईँलाई अभिषेक गर्नुभयो र तपाईँ भरिपूर्ण हुनुभयो भने 모든 민족 위에 뛰어난 민족이 될 것이고 तपाईँ सबै जातिले भन्दा सर्वश्रेष्ठ जाति हुनुहुनेछ। 세계에서 가장 강력한 민족이 될 것입니다. संसारको सबैभन्दा एकदमै शक्तिशाली जाति हुनुहुनेछ। 아멘. 아멘. 하나님이 함께 하시고 하나님 이루십니다. परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुनेछ, परमेश्वरले कुरा गर्नुहुनेछ। 아멘. आमेन। 다 함께 일어나서 सबैजना हामी खडा हुनेछौँ। वर्षिप भाइहरू आउनुहोस् त, गिटार बजाउने भाइहरू। येशू भनेछ नि मेरो जीवनको राजा भने हो, यसको उठाउन ल, छिटो हुने हो ल। येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला।
छ